Dugia kabgi sane kalipa janton zeju me da nyensen ju me karalo lerem pumi de sugita khale seonge ko zambo seshune de chika tanale mapchiru chuzitu gine suda nam zangin saka zangin de sukurim jede be shuge de sugita khale tamre ne shuge Dugi jana chugande na lepchiru chuzitu gines shuge. Geyon tsukdugi peljurda nyuzi tsukchungi tenjagi nyu sukjugi ki ngultambum jiyo juda kopsha desule ki ngultambum sumtsin te ma pobe chajibi tende pino. Dede danja geyon tsukdugi nedindigulu sonde nadibe geyon tsukdilu tambigi shulu tsukdigi honle tendebdigulu juche zedi yeble tari geyon tsukdunalu nedindigulu sonde logdira na yubimbe. Kodamba gelyong tsokdu gi dedep degu sonde nambe kap tenjagi ngi sokjuda gopsha tsu gi ke ngi tambum sumlil hadi thobachin degu che jacha chutham ke ni be chajok nanu iro dedep di gelyong tsokde na sonde nandi khongi honle tenjagi ngi sokjugu ke ngi tambum jida gopsha tsu gi ke ngi tambum ni gi hoju the mapho be chajok na yep ime di lopeljo da ngi chi chokchungi gelyong chokdegi tenjagi ngi sokjogi ke ngi tambum ji chingu the maphobe dede phimidilu ngelen jedi yero gopsha chugi ke ngi tambum ni gi hoju shagobi dede phimidi hema gelyong chokdugi dede phido zumbera ke ngi tambum sumchen the maphobe shagobe shuwa phino iro dede digu thimi chugi samcha daw madobe shuyip ime the fixed deposit the shares the kachimita sewachin fixed deposit nalu nameseme ching yankhae me se shunila turdi phatu da shinale lodang ji chami gale te tigi ki jache da tidibe te ombab di loshi uchi top se shunila share gi khoni gi the value di yad rek joni matu chubu the dividend di anim chi thong semi di yankha namseme bombera yu shunila ta tijidi kadim chinanina mangbi thole tha chigobe te 입지 다냠베 쪼라테베 단다베 나습도 집에 바친 데 디기나마스메 펠랍체 세슈니라 데 다레베달루 데마 게롱 속디기 혼레 데나처럼 종카 캐지날레 데 튀미레레 디고 나처럼 투가 남겁지 같이 해서 와친 고마리 모체기 꼬샤 제나남 캐딩기 튀미가 domgi gelong sodegi timi khechingagi de gyakhabda misegi denlu de ballam sumchibe tennanam bebala te ro chokchunggi khatulebero chaship nanu digulu lejumbe tachimbe je namle tendigibe ta to chokchunggulo japchur phegomiti te ta chora tile tendigibe denilu de fixed deposit da dividend ni gide ngaragi khatuledi te khebar bombera jeo ime de beljo da ngi chokchungi thimi chashi tenzing bewachin chokchungi dedepdi gopshe shicha da thi di is shui
디베덴 기 테가 hebdalo mapa sen subachin bomjigura sendibe machara sundi de debe juila tap madimidi tato timgi te jarimgi tekalu hebdalo te da ngachigi nale bomsumda nichara bomsumgo malu da phi male lokomdalo bomji telechi bomni beodalo da bomji semidi loju gate mathen bala dividend ki teka hebdalo la 다니 베니디기 사페 봄지고 같이 게마츠미디 대치 같이라기 팀조기 자림레 텐디 답마디올레 텐디 같이 봄지로 게마츠 de neden di gu sunde nambe shi chokhan gi sampile tarchi bini imi ju gi ombop thegi chi ni tong khechi nga chen ma di chajok na yip ime janda nu sigi denle samten dolker gi inju bil in 대지지다 숨바친 개합기 미마 불레용 덤데 뉴점 테브롬 니자 굽치고게 랍질로 휴예 벤베 데데게 함나로 밥가dem지 조지 불레데 할람데다 잔다베라 tab고 벤베 데뉴즈 랑카기 서트베 미기 미마 불레기 네타니슈다 팁다 다리게 함나로 난케 튕게 용덤레 미마 불레디 자차 굽치고 구데 지에 벤베 데데다 지가 찔로니 동 케지시 지다 추벌레 주니 버춘다 핍다 다리 불레딩 일점 테르봄 ngal lapchigi yasen sonye bembe dede so rapchikale kündile mede yasen sonye medegi imbekeno Bele yongdom la le nyutam terbum nija dinju den dün de ji phi ge kapsuna le leme kündü zu imda diya chilo nikton keji shi chida chuba le chunye batsin da chebda dere jacha sumge yasen sonu Tipchi bule na le toshora mangde chu da puna chang chu dangba da niba dele basu chu da nika chu dezumbera daga chu lomi legel chu gitin le ngitam terbum chikja dinju deji yumedi ime Darupchi bule mashura jagalu tab go be yumedi imda di gil halu di ngi so tu be bule US dollar terbum chi lapchi yumedi imbe kyunu Tipchi bele de yasi jodi yuru kya kam nankule nankye ke bele lumidi chilo niktung kechi ji chida chuba le chuni batsin da chepda dare jacha chutam de chi gi ma phap song yu be ime de yang itam terbum kechi sum besa le dare itam terbum kechi chi de chi lu ma phap song nu tengi chilhenga da chepda bele gi ni chi de thosu be yuru bele chu loktab chune imle nyengka mi ze ime di yapchi bele mashura lume legil sugi din lu lende yubda bele di su shule jagalu lume chitsung tabi gi ongbab su chuni di gi tabchu ze ime jangda ni chigi din lu kili bidagi ni childi jamyang lu de gi ngi jupyu in na hidu le tuna metric ton tonte denji de ni lapchi da sosi metric ton tonte kechi ge malamchi ten yeble sanam ge tenshi de domtare yasen jodo ye bembe 이르에 대가자 선남다 고노 지돔기 니주닉 동 케칭아 치마다 팁다 노기 장카디 자찬 이기라 마법 송예 베기 니주베노 Sanamda gonor chikdom ngenshu niktung kechinga di gene di chu sochongkha tongtha dinchu da shungi wangwi sochongkha kechichi le du yeb ime ngenshu da tipda nahi duna gi thenshu di metric ton tongtha dinchu de ni lhapchilu he yebda dina le thoshora re di imbekenu te changla chamchilera re metric ton shipchu je ni lhapchi then yebda dia chilo niktung kechi sumdap shebda chachani malamchi gi chi tho ime tele duna thosho te mera puna khada monga tele paro jongkha kime teka da jo na da menja tele aji he chungi thenshu ya singson yebbe kenu di zumbe chese metric ton tontha khechi ke malam chi te yebda di ya ja chaji gi ya singson nu te chese mangsu te mera wandi foda da chukha tele paro jongkha imbe kenu di zumbe alanchi gi la be me la shathe mi da tin di gi thenshu ya hemai lo dap shepta metric ton job ge de chi gi ya sing ime tele doma gi thenshu di metric ton ton thasum de chi gi ya sing song ye ru apple da chelu gi thenshu di ma phap ju ye be ime ti zumbe no gi jangkha di ja chani ga ma phap ju ye ru ja da phap gi jangkha di cha cha chu su da changa gi ya sing ju ye be ke no iru no ton tha chu ji da ja bum chi da ton tha dukchul hap chi shi ye be imda ti ya ni ji da ri da sem chen gi nep ke mi chule ten im be ke no tele om gi thenshu di ya singson yebbe imda ti gi na le da chi gi thenshu di cha cha chu chi gi ya singson yebbe ime iru ma gi thenshu di ja cha ni gi ma phap son nu ze ime tele no sha gi thenshu di cha cha chu ji gi ma phap jo yebda phaksha gi thenshu di ja cha ni gi ma phap jo no ti zumbe ja sha gi thenshu di cha cha ji gi ya singson yebda kondo gi thenshu ya chilo niktung khechi sum dap chapda cha cha changa gi ya sing jo yebbe ke no
te gyalyung chi che ke zinda chepta ngenju digu si ju chami da shipsel bemi telesian dewa ye bilade chugi charji gelana lu phenthuni imle kya khap gi sanam la de dingdi zoni lu len thapyong se shechi chandanes ge den lu kele bedagi nasil di tikil hazum gi dulen beo in 피루 추즈투 기네스데스 데이치베 장르슈 소데치가 초티디기 벤남장이 기콜리슈와진 나발리 고츠디베 님숨기린 루케 함날루 사무 푸디베 찹듬드레다 야나린 토토지 잡네즘치도 세임베 딜레게 합기선넬라 루치날루 론시 푸니즘치 베깅엔타이베노 초티디기 벤나바다 나세기 사카장인데슈게 나바라당가 베기 세추담 자님르 사카 튀주데스 잠베기카 우겐구르 림보치기 퉁 우겐구르 림보치 쿠퉁베기 뒤chen 캐바친야 포블레 대쟁기 교 포먼남기 펴치진동라 소비기 초코코네다 계획이 송라플라니 까메 동치 피니다 바자구르자니 남게 동치타니 라소스니 시게 완더기림더베니 코네 서케베니다 텐데시니 링네이zel합니 이 서지틀린 베니 침사베네시니 델레 송라삽고 소네데솔레줍도 이르테 로나다다나 포블레 팁체제 난고디 카체테짐베 세슈니 대전 루치네다 년잡니 순식이 모시타니 바덴디블레타 찬니 수미토베 테님데 칼루칸두기 줄람데 티콜레 로다 야칠린 옵장 카둘루 포빈베 딜레나세라당가 베기 시추제 자다울로사카 추주데 중엠레 로터르 뒤징기 수치 핀데서 잠지마도 셴 라소스네다 시게 완다기 진세베니 총라삽고 수니 텐데세네 리네제 랍니 히사치틀렘베니 데네포네 침도갑네 침사베네 수네다 레베 뜬데베니 순식이 모시타네다 gemkellen베니 수미토베 tenyimde khalu khandugi jilamde tikolen upchanda yachilecha khatlu pobimbe dugi jande tukan dena lecture chuzutu ginesuda namzagin sakazangin deside chibejande shosai lerim de zototi de brasina sishuni kricha tu janda legend gi setup bemina tandi chen gi sotin khansu gi ngetong lerim gotin thapni tenlu ngachi gi yondel chargo www.bbs.pt khatsi genik dati shui chuchi de timbi chi se chubji gi na ke I chagi de chaka ketchup zozin go pen gi chanalu chuna sishuni Gelyung chimzu gombel legend che gi setup bemina ADB gi japjur thole kefin chen gi chimzu legil gi wolu zotin be biting chim gi khansen chu kotam penigi ko chudo yebla tashiang chi zongkha wolu temi tumi khetsi temi chu gi chi che changa chingi parna shui chu chu na seima jui di sho chu tashi top gi da chi kha chi tin chi nga chi da loktin kha jang tashi.topge@nhtcl.pt na luk tewa thaptole len chune da yang chin yondel chargo www.nhtcl.pt na le Problem be chu seima tuk changda lezingi tuk ngedong lerim godin tammi chulu wokap mambe tetablu mikti tuk changda lezingi changda khang mache chigai changda khang naluya godin tap chunilu zorim sungdi yesi shuni dibele kese dembe kha towa yimi joda chugi chigai changda khang lakha tani gi teacher yugusu sunase shuni kasalgi dilu ngachegi yongde chargo www.bbs.pt nalu tewa tapna shuni ha summer kyo torika chekurding lakha naluba randanga be chi chutam telda chi chulu kurui thonde je khashuni sima neko di na se sathongda tenne keldin shaptu chuya tabde to tobe phido yeble jende yeme chuki tempu thomde yi sagi tongchu yebe yi sanalu thoke jeba chenna sima khasel ki tenlu din chi nga chi ni ke kinalu tewa thapna sima sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chogdel la khongki mimang yong lu chilu nikdong khichi nga loi yercha kinbu prindur chongjur ki chedang da sabu chu se da pewi ma dia chide timbe chiche chutamle chuni sen bumthang chekhor gi ogi chanalu koden thamni da chiche chubjile chuduchen wande pora sepu da chiche chopke da chigulu tangchu gi ogi chanalu koden thamni dizumbera chiche khichi chilu kaji gi ognalu koden thamni seima gasa zongkha nalu bewa chin chida dembe chitse kechi sumda kechi shilu khate geogi chanalu koden thamnida chitse kechi nga da kechi tulu khame geogi chanalu koden thamni lermiepda digi shule chitse kechi gelu poro zongkha zento geog nalu be koden thamni me dizumbera chida dembe chitse sumchuda sumchuso chilu tempu zongkha naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewa chin chida gebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden thamnida rindur chongjurde chida gebi chitse dulu tashiang cheda linzi zongkha ki tenlu bumdiling gyo nalu ba koden thaptole chutu ni leremdu
Drugelong ni khangda sepen yochap eksang nyamdel gi tho chilong ni tong khechinga chida dimbi chise chenga tobal chise chutamda karmasum chulo gulchen gi chunge Kobelco excavator model year 2021 Tokyo ang BP3A0162 chenmadi mima rindur gi thole sonjur thamni imle shede chengi mingomsu junge shibje na thole rindur nalu chama to na se ime rindur dia thimbu Drugelong ni khang eksa tewi dinchim tho shibi chidin khanalu kojen thamni imle chida dimbi chise chenga tuba chuse kule Tokyo zedi chama tona se ime junge gi khase ya chida drubi chise kechi gegi kinsel sarshona sisup mase Drugelong nikhangi yondal chargo www.bnb.pt sisul se ime khasigi danlo iksagi dusukha timle teten da nyam chi din gu sum dru gu sum din gi thole chawa sena se ime Shitin koche dan kelden lenka ki sedra be mena lenka ki honle jida dubi jise dulu sedra be yimi tenzen gulu jurche be yubi neden tsuya dalepa kerik chengi deyup chokdam chami kerik deyup ki chongdar tsami yana jilo nidong kechi nga jida dumbi jise nigi hemale toke be di yebachin chamchi lakor toke be cho seme Digi dinlo ngochang tsugi ngizin chengi tsongdal tabmile ngi tebe jordadan yana te tabi lakedan drak tsongsok toik su tsugu seme inru gongki nedin tsu lokshuk numkor tsulu lalin metapsi imda duk sotindan keldan wanzengi hemay lamlok dardo kerik diyopki choktam teung seme seda diyan jida dimbe jise sumle lalin tabdi jida jupe jise nisen duyun dongo sumgi rinlu chane jenbe nedi deung seme Zoda Tsongle dang layok lenka ki seda bemina, jeli layok tsemi tsugi, zonsu nyunsumgi denlu, nyezin mebe, lede dang ngochang tsugi, midi daju tsuna le pa, chi gekhab tsuna lu layok yebe kole, chabda bedo yimi tsule gidi, chi gekhab tsuna lu layok tseni le zemna seme. Chayik dang diji tiuda, gekhab nalu, chi gel pa layok teni gi wanse di, Zoda Tsongle dang layok lenka ki, nawa tedi choktam yimi cham chigi, be choni dang gadichi be choktam meba, dizumbe jache bewachin, nyeche su po si seme. Dibeole, yoju dang kukulgi olu, tsini le zemtablu, yo tsemi tsugi, shamkegi lamtenlu nena seme. Diyang, Namran Peru, Toke Yebi, Yote Lede, Rumi Overseas Employment Agent dang, Bhutan Overseas JINZAI, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, Tele, Bongchuk Overseas Employment Agent dang yana, Zoda Tsongle dang layok lenka ki lerim tsunale, layok tsego seme. Dizombe, lenka da chika, Yote Lede digi kole, Toke yeb meb eshi begosi imda, lenka ki nawa meba, Yote Lede su, ni teni le zemgo seme. Dato sen, Zoda Tsongle dang layok lenka dang yana, Toke bedi mebe, Yote Lede sule gyudi jomisu, naan doni dang nyusung mebe kor, tab madiu tendi yeble, disule zemtablu, lamluk dang tin, lenka dang chika jawa tabna seme. Kaselgi dinlu lekor ni, sum sum ni ge, dun sum dang sum sum lekor dun, ge ge tele, sum sum lekor dun, ge dun dang yana, loktin kajang overseas at moice.gov.bt nalu jawa tabna seme. Taktsang pefu seya shumi poro taktsang di poro zonka tsento gyo yugi ri nob zum chigi chagu kaniwa yamsen cheto toda ziji cheto tobe chadi yup in. Taktsang di poro ram thankale jeuda shinje chuji gewi nampada doji dologi nampabeya je sudo yup in. Taktsang di numkor lamle tuyun chuse sum teji kantobe jeuda hyutsup in. Ugin Guru Rinpoche Dulu Chendi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilawi Kap Taktsang Minchen Chusumiwi Nale Soche Shoparo Taktsang Singe Samdu Chafuna Chendi Chogel Dologi Kuru Jidi Dege Drapa Chensu Tamlu Ta Yoga Sumda Diwi Choga Lesha Chira Telu Baaja Timase Lo Sumda Dausum Tele Duncha Sumda Shaa Sum Druba Na Jubagi Matse Sanne Dikargi Tsin Dudra Chendi Tamlu Ta Di Ne Dikargi Sumabe Kyu Nanu Te loju chida tiwajin Ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasanlu chemda khandu yeshe tsoge ki tamo chilu tudi Ugen Guru Rinpoche tare yubi sanne dika den chan yuble miya taksang setele tanu.
네 디나 접규 나와 남기기 줄라 칸지니 투제 여블레 찔로 찌동 tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi namigi tugi gongsheda tun 줄라 칸 비마 유기 신감좀디 ngachara ngima ngai kedo yonggi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachara karagi jeni yup I ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumil haga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup seme sujeni yup I de ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne diga tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi luchilu sa gemi jutun mela tizumbe jiken tirap tukchure guba geshe gindurin cheda jenda jen tuktop le ashachigi ne diga duba nadi duba tobibi loju yeble chinlap chinchida duba nasi ne kedu pakbachi ya I laso lerim simiyon lo kuzu zangbo sishuni tatari lerim zum jibe wachin tina timbu kawan jansan na lebe te pido sishuni la ta teya dari lerim na lu tenzin di gaji koli shuni mo so wachin te dari na tenga jara parigi temdin jibe di gibe du sishuni la tenga jara mi ngojang gibe di gibe te temdin beoi me sishuni la solo art exhibition se ti te khora jam ji gibe pari disu didi gibe dari te temdin be di gibe tangusum de chige jingna te timbu kawan janso isi sagona lube te temdin beoi me sishuni tani bebe들로 조라 디날루 다 아니 준비기 ngajara pari disu tiwigi kablu donglen disu kadebe chundoga 다 날레파 땡아저기 랑룩기 톨레비 디 당불리 이비기 다 디랍 주지바 다 짱아바 날레 이미기 다 쿠탕 디스에 공이 카토레 데딘날루 마두투베 데 pari disu 디디기 베다리 잼된날루 디수 두 슈니라 tani bebe들로 당지 날 말레림지 데 딜렌 베디 비평 시슈니라 레림날루 자마토나미디 데 균정 추지 데나 코라인 시슈니라 다 날로 두어스루 땅바라니 주고베 때따리 아니 준비기 땅아지라 빠르기 돌리베 템된 베미디 대 작품지 디카치리 땡디기 비따리 나기 디제나이가 아니지 소나 슈게라 라솔라 다 땅바라 두 장자 레전드 데 부디스 아트기 사성 용기 카톨레 마라기 카톨레 데 디즈메 고kop나민들로 남스메 카린치 스주니 마기나로 다 exhibition이 title se bamola ta nagi ngochangi tempting mingchijakdi mapachi tangi thangka se te olepa khasumbeyla art devotion traditions ta thangka zemede chitang zamninagi midisigi gadebe khele mosewachin di jutsalji is debe khele mola art se ta mixelgi ngachige hamnalu 최당 남선날로 남섬에 소림진배 대배차라 남난사라이 다네벤디기 다디 인주디 탕가라 임베 같이베 모창기 잼된 베베 대센체라 대 소림진배 나기 배고 뭐 세워진 다디 아체 캐버지 주고 배발 다 베나 최교 홍례 좀 배워진 다 아잔람 좀 지치기 쭉락한 지생 디디기 나나 다 장리로 다 데브리잡고 뭐나 리모티소 대 아실람게 와에 다 레벨 하지바 말로 리모치 치기 잡고 베세 데베카 남베 옴달로 야야 라소다 뚜프슬람베 델레데 가데베 나모 세슈다 다 코라기 담보기 베리치 남젠 데베전일 델레 다 디초르치베 천기 독당 리모티소 리모게디소 다네즈메 고니소가네 디 코라기 메기기 톨레 임베만 티 데베라 디조골라 티 가시기 남에서 메릭 파삽 안나츠 디기 베삽 베탑 가네밀라 티 치땅 다 마셔기 달람슬게 톨레베르 페르나 종시다 무슨 생 조달로 디나야 디스 메리모디 수잡고 디스로 중기 람룩기 톨레베 디다템비기 뒤치지 델레 망엘기 세지지 디기 따당디기베 다 베조니마토 코라기 다 리모켄 코라기 노미 자차자디 디나에 베미술라 다 모창기 뎀된 저가네
대 benna tanga deso datang shakthang se na shanga ruchina same datang zawachin da dau be gomechi der lothang ze mechi disi gadem chilinin rimuki ke gadebe benina rangi nanale da thana timpa chili madru rangi rewachi ba mola rang rimu dimechi bindi disu rangi ga nomedi dinalu ke digi disula 다니디 대랑기 모창기 털레베 뎀딘 베미디 대 잡콩 딜리틴데 인스슈 남섬이까 디시 다도 나기 수미미 당가자라기 다리 아니 준비 좀 디수 TV기 갑루 당가 디수 셴비 갑루 다 샥탕세 다탕세 로탕세 아니 준비기 다 로로비 고미기 다 구탕디세 도발라 바리 디수 지 슈무 게비오이가 아니 벼도도 돈은 디수 가데베 주멜라 다 바리지 디니기 된레 아니 준비기 디세 때 쭉디기베 데베 라베고벨 안 베들로 가데베 저도 세미시라 티타 돈인데 다 레셔라 일라 다 같이 먼저 와친 담바도 다 란다 템비기 사사치 디초와데 딜레텐디 종고 몰라 디 잼딘 베니기 딘루 다 구탕지zo 와친 디 다오비고 님베 데 샥탕베zo 와친 다 모창기 잼딘 베디에 남사마치 다 된다민도 몰라 다네 배워간래 나 남로 니동 줍딘 디차칼라라 데 나기 다르기 땐미디 디날라라 고츠츠빈다 데 쳔데 수베랑 하치라기 랑신데 템비 주제갑 나나라라 다 같이 모자 와신 같이 개합날로 다 믹바시디 탄줄르디 디 쫑니기 탑시지에 배고베 몰라 데 지가치를 치게 합기 다실바 남섬에 오니 주제합날로 안에베들로 콩레 미고베 안에베들로 다 드미에가랑 줍이 다 줍차 드날라라 땐베 배고베 했어 데 안에베 버들로 남는 또 줍들레 야더라 쳔데세 마치라기 다 탑시된 17벤니 고츠 데딜레 디세 아스르 템다라 디디 마치라기 베이비 조베베 데 슈체슈치 디등아체 네암기 갑로 데 롱은 이즈미데 시붐 데니 당가데스 데 쟁니기 고급 톱베베 데 동랭 몸만디다 뒤세다 데 망ገል데라 이스슈네라 디텐 디니 마치라기 디세데 마서바 남스네 동랭 테메스슈네 다 지안이 주고베 데다리나 버리디수 마치라기 다 당가디수 시미 따오베와 좀 집어진 다 디랍 주지보다 장알리 고죽디기베 다 디수 다 도sen지기 반나도 예비기 당자라기 데 연당 훌리 예비기 다디 람루스 디수고 중디기베 렘된 날로 아니면 디수카디비나 지수나 마치나 마방아저기 함날루 디 냐말레라 데가저기 락시케파 디 냐말레라 예도메나 베르나 다 자나르 배우신 탕자네스티세 몰라 데 벨르 배우신 같이 몰라 다 최길 송성겸보 땡같이 두나르 베루 콩데스기 ngo강루 데베강레라 야루 남섬에 다샵도 몰라 같이 나에 디강레라 데누스 노멜라 당아치라기 꾸질라 한다 데 붐탕기 잠발랑 디수 셴베강레라 부르쿠시미다 천당미 같이 두게 합나네라 데 소릭바 캐쇼 레샤 데데빔벨라 델레 록슐레 데 군힐 롱치랍 점 데랍 주지 빠디친다 붐탕 타팔링문 디나에 디강로 신심기 마치기 다레지니 델레 디타도베 다 드랍장 아빠디치나 배워진다 릭신천 보들된 빼말링바 디기 다 땀징도 뭐 디가에 같이 주지 갑기 다 락슬디 소릭바디 캐초가 됨치디가 디나의 제수베 델레 슈체슈치디다 드릅 주주 다 잡정왕 남제 주제가 합나로 전심래 델레 종지 카드스 신니 고츠신 델레 남에 섬에 다잡 송노라 데 디강로 테크닉스 라멜라다 천 땅탕디 남에 섬에 비세진다 아니 감당세 에발 마치기 땅탕 다리 렘당세 지유나 데 같이 장르좀에 디시나면서 매배워진데 렘당 디잡고라 감당zem이들 로탕zem이들아 아니를 라벨 디시맘베 렌디 아니 탕가디 로야 똥차베 대수 같이 무슨 하신 달 녀마 당부기 장르디스 가라 세콜롱디 아니면 천데스 둠조조 아니베 말 감당 잡잡여지 둠조이세면 가시 안에베 답디야스로코 가시기 파 짜야 통베 가시기 짜지면 남 천기 당야 통수 아니 남에서메 비스진데 않는 선배 데 다른 아베기 들로 아치시다 가라 저거 배고베기 디시네다 나로히
델레 당포기 아니 감당기 릭티스 베미아스 킨소지 조데스 노베베 신 모창기 템텐저 간에 아주 마도치베 베니기 차지 싸움바나 다른 나로 고 당바 벤디기 당아치 당포기 룩티 차치 땡고베스 당포가 예메디 록디 더 리바이브 베베베 차치 록 안네뱅하기 오나 짜르스 베베 차치 안네베 라스 다 아니 주고베 토토디다 다리 아니 준비 때 템든 베베기 갑루 당아치라기 나나 갸합 나나기 미세디스에 나루 온동라 치타 셀바디스에 나 온동라 단바들로 다 버릴루 따디기베 이치치 가데베 준비가 공이 가돌레 녜렌치 가데베 둘라 미세디스 가돌레 다도 센세 아니 준비기 당아치라 민모장베 템든 베미디 테켄수치메바 다니바달로 녜렌치 가데베 벼면 미디스 가돌레 이치치 가데베 깨델라 당자 고츠비 간레 장들레진지 네술베 땐 베심데 델레 미 할람기 데 나기 콜레 셰베번 데 남케기 데 제와이비기 망슈치 디숨기 쪼에미 제와이미 데술 하샤치나 주인다 따로 디스게 남에삼에 다 같이 뭐나 이칭에랑기 책디수 제베베 데 남에삼에 레주미아스노 데 안에좀이 비미 레샤라 고베사세 안에베 때버잡 나ම්베들로 라야 lokshule doktere diwata biniki lotopye namsame de ke diwan isjuni da chitangi chigilgi kudindise na jembedolo ba khonde namsame nyerambela da maba temten khangbe anebe da tentang katemona present betangdi 데비디 다도 쪽에 함나 매발라 망체슈지 같이 뭐다 락소 총항 베베 안에베 탕카드스 데베샵 맘다 탕가 레레레기 코라기 중럽베 코라기 셰파잡디 코라기 다 줍차같이 베가 디스 안에베 텐테 매발라 안에베 나루 다 안에베 소샤네 디기 코나나 즈우치라다 나사미 깨쇼 좀메라 와우세 아니 주고백 토티디 캬바르치 가데베둘라 다디 아타 좀지 베와진 다도 나기 손두 좀베 나지라 테 파리티미 디스위 카톨레 가데베베라 테 다도 락조 총간날레바 중고를 지 델레 테얀 총가 중고리 주베 아니베 지 데미다 다리 아니 좀비 템된 베미기니나 캬바르치 가데베둘라 질당 당한제라 주비기 나날레 파리티미 디스위 카톨레베로 아니 좀 템된을 베초바진 케벤지 같이 두가 아니 지소나 다 케빈디 레셔라 예스 슈넬라 다 케빈 카스 미지디 집이 슈고님에 다 케빈 당바디 다시 슈드 선배 빼나 알로 찾아버친 다나 다투 센스 락셰파 집이 리슨도 번 조릭파 집이 찌땅 다 빼나 배우치 다시 슈드 선배 나기 콩악 집에 나기 땅디피 나기 집에 데리디 가스 미디 같이 모자진 당아쟁야모라 랍자잡자데요 체 라젠다 미다스 체 지역이 꾸튼 숨든 징미이 데 진다 제미종스 진다디 삼바 마조바친 데 람네야 미티마레스 콩삼바 조라 조고모 다 다리 배워강래 안에 좀 빌라 베데바진 데 같이 뭐 크래프트맨십 실라메바나 아님 지나 임바바 다 아티스트 기 밍토고 유철 캠베 밍토고 바진데 모창베 된 거스 모창베 때문에 간에 랑게 릭ပတ်수디 비회기 임바 아니기 밍톱니기 캐빈지 캐빈 예빠디 다디 종고디비루 링공 몰라 링공에 봄탑에 때 세미줄로 세라베 같이로 안에베 파다 피디비루 디 모임이지 디기잖아디 때 벤나 치길레오미 게임 데스비루 나오메 간에 때콩 असम इशे के दिनों बामेला कचुमा जोचिन तो आर्टिस्ट की सोलो एग्जीबिशन जोगले नमे समय खोंदे अने टोआ थेबे अने जिथों मादोचे के निदोबाला चिरतां अने लाउजु 총खा나 अने 좀 बेवगाने ते चाला गदेमजे लेजुम 땅자로 디 같이 골라들에 찍자도 좀 안내 비샤베가네 नमे समय 지딜루 अने 밸류 다 지통 가네 미통메 अने 좀 बेवगा네로 코디 게임이 뭐마 बेवगा네 뭐마 코디 게임이 해바진 디다 치미지콩 투네라니 베스슈넬 아니기 케빈 데다 마옹바 나레타 오미기 데가치 조릭 바디슬레 콩로 셈슈당
로또 온 개춘이기 개변디 다 레셔라 통해서 주네. 그래서 다 다리나 대파리기 때문에 배산날로 지 공이 갔더니 당하지라 캐지 마더지 같이 두서 왔진 당하지라 랑진리 땜비기 천디수 디공 디랄린 탑디기베 데데베세오 이메 세슈닐라 다니베들 디수 랑진기 천디수 가지라 갸합날이 톱축 맞추 디수 데 렘베기 갑lu 동닌 디수 가데비 정도가 디수 질린베리 비피게 세슈닐라 다 아니시고 배 당바라다 마치라 랑진기 천디수기 꼴리질라 디 살리 땜비기 천 델레신다 돌레 땜비기 천다 랑진기 천디수 디메라 다니베들 디수 기콜리지 다 당바라 가데베 랄렌탑이나 디수 가데베 이나지 아니지 소나스 슈겔라 마시라 두제 갑디몰 다 랑진기 네땅기 추비기 개갑지베 벤디기 다 사이터 사춘 짜위카도 시세라 다 같이 뭐 당바라 맙셉 델레 납 델레 갑 아닙시시 아나레 게디 조강레 델레 카도 숨치 소니 존이라 다랑기라 디스라템 센슈라 계수바신 데 다시 주도 좀에 장신내 땅이 추비기 그 합치 빈디기 다 살레템비기 사천 데 싱데템비기 싱나기 아니 천 잠동동베 톱니미디 데 마치 사천데 싱레에 템비 싱데 마슈치 다 같이 뭐 마치라기 고다 깁데스로 초참해봐 데 아니 사춘디 데 당부 배워진 다 같이 뭐 탕카디스 땅에 배워진 다야 베리다 자날레 도슨디스 땐베 탕카디 도슨기싱 데레 치칼레기 침기 다 쫄라 항섬지 배워지 치가기 싱천스랑 뭐 치칼레기 디스디 디 사춘 땅면 디마버지 공케 가치나는 테는데기 데베다 덴다지디 디 같이 뭔다 웨더 프로페서라면 디 코라기 랑진기 때르지빈디기 데 랑진기 독지빈디기 님 가dem치 님나 덴자루 다 남식이 주로 가슴주로 콜로 줄니스메 발라 남실이 딘디기 베디날로 데 콜로 겐 보니지 가네 겐 푸니메라 다 하네빈디기 디 치가 땅메디 디메라 디 가데베 락렌 타모스 나기 순난데 디다 잠동도 지데메라 지 안에 사천기비 타가 재미 깬수지에메디 지 딜리메 나세 놓으면 또 치가기 침천 땅에 배워진 판에 좀 봐옵신 다 톰칼레야 토바테 몰라 톰칼레 토미기 사신디스기 탕가나 미둡라 디디 안에베 다 추나 방답진 데베 조진 나세 잡진 땅뚝 탕가나 비우라 남에 삼에 짜고나 아니시고 이거 조디들아 다 가데베 랄렌타 모시 몰라지 델레지 다치 나수미기 조디들 아니시고 몰라 당지라 기타리 사천 배워진 초시 실리게 톱민수 대보달로 다리 빠리 디비기 갑루 탕가디수 셴비기 갑루 천기 다 초지디 가라 창고비 배들 가데베 조 몰라디수 나솔라 다치 디에지가 주고님에 다 다시 공을 주도스면 남는 니똥 줍된 내라 자리 짬베베 대가다 년냠로 같이 숨데 지조베 주제갑 타임버가 시송일 아니 천체와 아니 배우강래 천 마슈지로 세바 맙디 몽거정 하나를 덮지라 대 아니 갑디 남섬에라 하돌라 갑 톱니디 다 갑디 같이 바자시강 싹땡데 대 덮지 쓰주니 될레 납디 빼마가서 정 하나를 덮지 아니디 날 팔에 두번 심다 나 자신 같이 못 답배소다 두배 나와신 델레파 이거기 다미 50 저어서 쉐발 콩로 랍베 게 땅스 랍베 콩기 팔리수 깨시면 델레 안에 당바로 천 짠이 꼴을 주고 빌라 쌉달루 다 짝탕을 한 번만으로 레셔둘러로 당부기 라루기 데 자자구베 짝다 데 라루기 안에 레구베 데보다 가데베 짜루 남았으면 디 라하둘라 첸디 소소베 댄스 같이 무서워 진 사베니디기 디널로 짐락로 도로 디수 오메벌 아니야 같이 첸당 메듬라 디 당아치기 냐말레 디 짝탕 아니기 메토드 사람이 뭐라 아니디 냐말레 락린디 탑도메 탑니디 다 가데베 짜이 나와싱아 치기 다 첸날로 추입지 자체 딘추디치 라시 잡베 짜카도프치날로 두베베 나시 잡베 델레 가철로 도로디스마 샤마나 데메발 델레 첸 코라니 빼나 다 주스메 첸마 배워진 추마 배잠시 통나 아니디 소소 해치날로 루
될 아니 림파 지디지 조고라 될 아피날에 다루 파탈고 다루 샤마나로 아니 충고 드스 되온발 델레 차지가 되지 조가나 델레 추디스 가라 지가 돔자베베 델레 뉴쇼 다우지 나 되지 구데골라 델레 천다 추니 데 천디마 샤마 마습 선세 데 구데고벨라 탑시라민다 델레 천가라마 샤마 차 사심레 레줌베 코라니 소소 에 사심레 델레 추디드게 룩구심레 델라니 천디다 남도 섬에 드로엘라니 담메가라 태무진나라 조트블라 사천디 짝탕게 안에 보면은 델레 나기 수메메다 카도 나면서 섬에 라샤두다 가데베 소모세 뜻천 조탕 일라 베나 다가 카도 리치즘 지조고 바친다 마다 셈데 아피드라이 몰 콩니 나스 잡친디 리치통 델레 나다 짱카 정쿠디 조고벨라 바친 데 사나세 마보코라 팅인다 아니다 셉니 나스 잡진 장카 태용라 델레 아님치 상심니다 아날레디 카도 가dim치 겁지 되랑게 소소세셔널 대비인다 다 아니 주고 벌라 다리 댕상기 딜로 따와진 가지라기 천드수디 때 제줄 같이 해야 배먹어 봐 같이 더때 겁지디는 템이메 다리 가지라기 사이 천날로 좀 집어진다 다리 처시 시고 시작되게 될 가지라 디날로 땡디기 될 땡디기 대소 수배다로 디나면서 레짐지메 세슈니다 나이 렉셀다 주줄 고마디 아니 좀 기사고나도 땡디기 세비메세 같이 기타리 때베 쉐비메 세슈니다 다니 배바달로 다 개발지 주고벨라 다 사이 땡디기 천 당아지라 장신기 천디기 다 뒤집어진 고카데베 뒤수가 다리나바기 가지라 태미기 천주수 당마진 개발대수 가데베 자원가 아니지라 나기 저 조르치베 다 치길기 꾸진 게임 디스게 주밀 다 다른 아버지 천벼진 랑이 미 통사이나 정식하기 고라칼레 바이 로 주탐 죽지디 좋아가네 하람지가라 예냥 아니 사춘기 땅땅기 탕가데수 다른 아버지 제네바 랑아치기 땅보기 땅땅데수 다 같이 뭐 로지장 앞자 조주됐어 아니 됐어도 다 배워진 때 되게 로똥라에 튀세미디 장기 납수빌라 때 다른 아버지 팀이 천데스디 다 창들어 주고 장르생디기 달로 집주야 마송라 아니 천 나글은 탐니 고츠베 다 나나 베심네 제가기 잡다님 나속버데수 나나 남삼이지 게마메니디기 디 주로 가데베 조도가 디 테르바르 비슈미스베 다 아치치다 코좀치르디 데미스바 랑신숨치르디 다 인루 다른 나비기 천기 로자 디 튜미나 생하라기 러와치이나 데 나저기 랑신기 사춘 배워진데 로똥차 튀즈미디 하기 나래 켈린 베수세 다도기날루디 같이 로주지 데코 다리 데 맞으라 솔로 아트 엑시비션제 데 템덴디소 마장기 털리비베 다 베츠미디 다두친징이 내당날루 가데베 고축디게베 데 다리기 내당날루 해지가 디수기 콜링 같이 로지시 날레마 슈게 스슈니다 빠리 디니기 베르다이 라딥기 디날루 베르다이 데 충고 간레라 디날루 체기 또아지 가데베 데가 딜레츠 데 디날루 종달 디수 가데레베 딜레 냠용디수 가데레라 톱지가 디수기 로지지 인스파이레이션 세 람네바몰 가기들로 가데베 인스파이드 베이스 남이 무슨에 저 디라이나 데 담아바 충고간이라 나라 깨서 범사 같이 뭐다 gem바 지나베 데 충고간이라 남백이 연된 아치실 함니기 고갑치토 다 소리주스미 세미치 텔레고일라 나 소리주스나루 아 로주르비 데베캅 나 지죽베비나 텔레날루 다 최신 같이 뭐 마도 라샤돌라 소릭 함바 마도 주스메메나 나루 다음에 베들은 나기 나루 다 사디기 나루 데 종벌베디기 벨로 두 나루 레줌베 종벌베베 타르케심레 델레 다 라기 냠뇽디 나리 죽두지 데 소릭비 데카미스베보나 다 같이 뭐 양진 레베 캐파시티 지가 미제메데 지가 다루 콘다 탭 릭셀 장디기 라기 냠뇽 토고요 하라기 다 같이 롱하다 세남 제기 조로 피기 맞으스 납투선베 따라 게임
아시 도시오무기 야 도시락이 다 두광gel기 라강비 셴니 고츠베베 디디널로야 다로 당아치 찌땅기 같이 랑룩베 멤버 데 다슈카 모라기베 고진 탑베베 야기 당아치 이렇게 중럽기 다 두체갑기 같이 히스토리스 넘나 아니기 데브리지 잠니기 냄지 다슈카 모라기 고진 탑비돌래 텔레 나레베 로숨 디 주도심레 마바나 롱ong 아바나레라 야라 이나 데 나레 롱어 두 상심레 다로 로숨 데 다슈카 모라기 올레베 다슈카 모라 코라 나메스메 직바 캐촌 나메스메 예메지인라 다 마시기디다 남야 가실로 장마스비기 연텐지 코나레 데 다레 레줌베 랑기랑 베타와 간데 데 힝레라 콜로 같은 삼데 오메스 슌다 다 냠뇽 모마디 데로 다 말하기 레빈이 바디 다슈칸 모라 좀베랑 아래 데베라 차샤빌라 라스 다 아니 슈고벨라 다 nga치라기 랍슬치 둘라다 할레바 하디비 차조세 다 다리나 하집 단디기베 다 롱오 마히셉치초 다니베베달로 다 다리 나기 카톨레 박차샤미치라 다 nga치라 렉질 케비기 락실을 세데벨라 비멜라 마스터피스라 아니 좀지기 날로 나기 카톨레 베어친 다투 센세 같이 세미치 세디기 세미치라 소르기 락시 캐파가 아라베로 라나스스 미스날로 박차지디 샤샤봉스 노멜라 다 나라기 미스나베로 다 다시 공로 주도스메 총잠 지구 슈텐디디 마데발라 다 남는 니똥 쭉줄레 다 캐치 지튼스기 바날로 입시 라가라 게이는 고이네지 대가시 안데베 데프리싱 베베 라비스투실라 안데베 베달로 다 미시디날로 다 남야제 마스비기 다 마스터피스 라메 몰라 록디 땅서지 디 록땅 마스비기 지 고베볼라 안데베달로 다 나라가 치선 아마기 소치 사섭데세 나하나레 데 셈가 디데빌라 데 다레 치토가 슈이빙 아치기 다 잡지 기 코라기 다 꾸게르기 죽락함 다 다상마 also 남들린도 신데모 다 대기 다 차라디스가라 다 메메라마다 얍 싱시린즈라마 코라기 제남미 데 지당 마저기 캐바지라 메메라마 얍린즈도 싱시데 코레 타딜루 캐바지 소리 가네야 캐미지면 데 말로 데브리 마도치 아까치로 템베기 제바주네 있으면 제바 집주 시게라 디로 코라이 까나메 가나라 마기나데 마도치비고니 낭바기 룩세면 치비기 룩세면 소스치라고니 다네베 까난데 땡아야 사치 구톰톰베라야스나 이래 같이 뭐 마치게 안에 노삼따 디마데바 라데 고축들다고 템베기 제바기 다 장르 찔루라 보면 남서 멜 핏 숨주다 야마 주탐치래 다 로숨 딱다 고스나 아니 지룹사서나로 때 아니디 다리 나라 록 제제 배워가네 들어 잡지 거라게 투시 아치치 자갈룩 삼스집에 고니데 상지 템보 거라 모마 중사 자갈레 벤디기 세워가네 자갈기 체좀 베베베 때 안에베 저와친 퇴ting 모마베 제도 숨베야 때 볼라가 나텐다와친 랑룩기 첸 땅타에 숨베 아치스 코 마도베레 나라기 주에 미시비다니 때 안에 숨베 땅에 미스나 록땅서와친다 뒤치기노 섬땅들에 땅 미스느면나 때다 아래 미스나루 박차제로 마스터피스로 다치 다미디 이세 안에베 라서 넘서 미까지라 다 아니라 다 지슈메 당하지라 렉질 케비기 락실제 마스터피스 미디 대파 다리 코라기 카톨리즘 집어진 당하지라 때 아웃솔루 예비기 남들링 때 ngachara 잡지기 때 자상날로 비디날로 다리 거기 디날로 로 숨기진도 차슈 수디기베 다디 코라기 카톨릭 박차 세로 디디 이제베 숨이메 세슈니라 조 디날로 ngachara 기카 체쇼 다리 아니 좀이기 템된날로
되나 같이 같이 셰수 모세와진 같이라 랑루기 돌리비 되나도 때 서주디스베르 첸디스베르 디술락린 탑 년당 불리비기 때가 제가 이 고탕디수 대랍 주시바다 장안날에 봐 이비기 때 고탕디수야 공기 되나도 때 점등기 돌리 베디기 두 수준이라 단도도 좋아다 당디 이미디수 가라 때다리 전부 강원장산날도 사고 배우신 나이메 수준이라 레림 시미용로 거디세 수준이 tu jangda legend gi setup be mena tan ti chen gi sotin khan chu gi nge tong ledem ko tin thapni ten lu nga chi gi yondel chargo www.bbs.pt.nalu khatsi gen yik da ti shui chu chi da tim bi chi che chup ji gi na ke i chagi de chaka ke chap chu zin go pen gi i chanalu chu na se shuni Gelyong chimzu gombel legend che ki setup mena ADB ki chapter thole kefin chin gi chimzu lengil gi wolu zotin be yi biting chim gi khanchen chu kotam penigi ko chu do yebla tashiang chi zong kha wolu temi tumi kheche temi chu gi chi che changa ching gi parna shui chu chu na se yima jui di sho chu tashi top ki da chi kha chi tin chi nga chi da loktin kha jang tashi .top ke @nhtcl.pt na luk te wa thap to le len chu ne da yang chin yondel chergo www.nhtcl.pt na le Problem be chu sima tuk changda lezingi tuk tu ngi tong lerim godin tammi tsulu wakab maambe tetablu mikti tuk changda lezingi changda khang matse chigai changda khang nalu ya godin tab chuni lu zorim sungdi yisi shuni dibele kese dembe kha towa yimi joda tsugi chigai changda khang lakha tani gi trechar yugusu sunasi shuni kasal gi dilu ngache gi yongde chargo www.bbs.pt nalu tewa tabnasi shuni ha summer kyo torika chekurting lakha naluba randanga be che chutam telda che chulu kurui thonde je khashuni tande yeme misuchu jenna se jinda desang da kinga tele pinchu sumgi shuwa piwima dekha chimi chulo seje da seu chuya yeble kasal gi denlu chi tin chi lekru chi tu tinnalu tewa tapna sima International Glory Tabal gi Nepal da Hasalu Neko Kinita Nishichuya Songchen Gambui Manika Bumda Ugin Chambui Pema Katang Sok Kepa Childen Ichesulu Ten Shuni Siyima Neko Di Nase Satong da Tenne Keldin Shabtu Chuya Tabde Totobe Pido Yeble Jende Yeme Tsuki Tempu Tomde Isagi Tongchu Yebe Isanalu Tokizeba Jenna Siyima Kazel Ki Tenlu Din Chi Nga Chi Ni Kekinalu Tewa Tapna Siyima Sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chokdel la khong ki mimang yong lu jilu nik tong kechi nga loi yercha kin bu prindur chongjur ki chedang da sabu chu se da pewi ma dia chide tim bi chiche chutamle chuni sen pumthang chekhur ki ogi chana lu koten thamni da chiche chubjile chudu chen wande pora sepu da chiche chopke da chigulu tangchu ki ogi chana lu koten thamni dezumbera chiche kechi chilu kaji ki og na lu koten thamni seima Gasa zonka nalu bewa jin chida dimbi chitse kechi sumda kechi shilu kate geogi chanalu koden tabnida chitse kechi nga da kechi dulu kame geogi chanalu koden tabni lerimiebda digi shule chitse kechi gelu poro zonka zento geog nalu be koden tabni ime dizumbera chida dimbi chitse sumchuda sumchuso chilu tempu zonka naro geogi tenlu da lingji geogi tenlu bewa jin chida geogi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida rindur chongjurde chida geogi chitse dulu tashiyan cheda linzi zongkha kitenlu bumdiling gyo nalu ba koden taptole chutu ni leremdu du gelong ni khang da chepen yo chap ek sang nyamdel gi tho chilo ni tong khechinga chida dimbi chi se chenga tubo chi se chutham da karma sum chulo gulchen gi chungi kobel ko excavator model year 2021 Tokyo ang BP3A0162 chenma di mima rindur gi thole sonjur thamni imle shede chengi mingom su jungi shibje na thole rindur nalu chama to na se ime rindur dia thimbu du gelong ni khang ek sa tewi din chim tho shibi chidin khana lu kojen thamni imle chida dimbi chi se chenga tuba chu se kule Tokyo zedi chama to na se ime jungi gi khase ya chida dubi chi se kechi gegi prinsel sarsho na sisup ma se rugelong ni khang gi yondal chargo www.bnb.pt nale sisu se ime khasi gi danlo iksa gi dse kha timle te ten da nyam chi din gu sum du gu sum din gi thole chawa se na se ime Shitin koche dan kelden lenka ki seda be mena lenka ki honle chida dubi chise dulu seda be yimi tenzen gulu jurche be yibi neden tsuya dalepa kerik chengi deyop chokdam chami kerik deyop ki chondar tsami yana chilo nitong kechi nga chida dumbi chise nigi hemale toke be di yebachin chamchi lakor toke be cho seme
디기 딘로 ngochang tsugi ngezin chengi songjal tabmile ngi tebe jorta dang yana te tabe lakye dang jak songsok thoik su tsugo seme iru kongki nedin tsu lokshuk numkor tsulu lalin metapsi imda juk sotin dang kelden wanzengi hemay lamlok dardo kerik diyop ki choktam teung seme seda diyan jida dimbe jise sumle lalin tabdi jida jupe jise nisen duyun dango sumgi rinlu chane jenbe nedi diyon seme Zoda Tsongle dang layok lenka ki seda bemina, jeli layok tsemi tsugi, zonsu nyunsumgi denlu, nyezin mebe, lede dang nguchang tsugi, midi daju tsuna le pa, chi gekhab tsuna lu layok yebe kole, chabda bedo yumi tsule gidi, chi gekhab tsuna lu layok tseni le zemna seme. Chayi dang dishi tiuda, gekhab nalu, chi gela pa layok teni gi wanse di, Zoda Tsongle dang layok lenka ki, nawa tedi choktam yemi cham chigi, be choni dang gadichi be choktam meba, dizumbe jache bewachin, nyeche su po si seme. Dibeole, yoju dang kukulgi olu, tsini le zemtablu, yo tsemi tsugi, shamkegi lamtenlu nena seme. Diyang, namran peru toke yebe, yote lede, Rumi Overseas Employment Agent dang, Bhutan Overseas JINZAI, Employ Bhutan Overseas Employment Agent tele Pongchuk Overseas Employment Agent da yana Zoda Tsongle dang layok lenka ki lerim tsuna le layok tsego seme dizombe lenka da chika yote lede digi kole toke yep mep eshi begos imda lenka ki nawa meba yote lede su ni teni le zemgo seme dato sen Zoda Tsongle dang layok lenka da yana toke bedi mepe yote lede sule gidi jomisu nan doni dang nyusung mebe kor tab madiu tendi yeble disule zemtablu lamluk dang tin lenka dang chika jawa tabna seme kaselgi dinlu lekorni sum ni ge dün sum lekor dün ge tele sum lekor dün ge dün da yana loktin kajang overseas at moice.gov.bt nalu jawa tabna seme Tonsa chokor raptinzi zonji di chelo chikto ngabja ngabju nga nilu pelden hami lungden da chidi yongzin nga gi wanchu gi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto dukja ngabju nga nilu pelden dubar rimboche shabdru ngawa namge gi tuge kongje tardu chegel minjur temba gi thapshe da tendelu zonji digi chaktang dia dunkar ekhi sumbe pshi gesi phodangi nambada na chüsi tsugla khangi namba be shendi yupi deletsu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zonji di tho thidera jacket namle tendi gyakab gi sonji tsugi tele kusum thukten ge shugne tsugla khanle chiru jangka mashu chida phi zokele beru bomsho da rinsho chibe yupi ngacheri gyakab nalu wanchu geju gi shrinlu unyi shimle tsu chegil rimjin tsugi chagin tamba die zonji digi penlobe ngasil shudo yuble dugi gerab nalu kedu phabi gi sonji chibe ishekep sharcho kholo tsibge gi tewa geju gi shrinluk ta sai sonji de dare tenza gyudingi de cheche rabde gi namgin gi shune da mandi chojibe miser tsugi mide peljur konphil gi sinjong thapsa zongkak dakchungi isabe chedo yupi Dugia khabgi sane khale ba jangton zishu me da nyensen shu me karalo lodre chongi ku zambo seshune de chiga tanale mapchiru chuzu denge ne suda nam zangin zaka zangin de sukurim de de beshuge de sugite khale tambar ne shuge ne sutsoden
게용 속도기 상필레 터치베니 이메 두기용 법태기 제 닉동 키징아 쳔마데 차주제 나노 디지치다 숨바신 갸합기 미마불레 용dom데 뮬점 택봄 니자 국주고게 합치로 휴여 베인바 단내 수수카세드 베슈게 게용 속도기 벨저다 뉴지 속중기 땡자기 뉴 속주기 기 뮬점봄 지오주다 곱샤데술레 기 뮬점봄 숨친 테마 포베 짜십기 텐데 피노 대대 당시 게용 속도기 내든데굴로 송데 나데베 게용 속델로 담비기 쉬로 게용 속도기 혼레 텐데데굴로 주체 제디여블레 테타레 게용 속도나로 내든데굴로 송데 록데라 나유빈바 Kodamba gelyong chokdu gi dedep degu sonde nambe kap tenjagi ngi sokjuda gopsha chu gi ke ngi tambum sumlil hadi thobachin degu cheja cha chutham ke ni be chajok nanu iro dedep di gelyong chokde na sonde nandi khongi honle tenjagi ngi sokjugu ke ngi tambum jida gopsha chu gi ke ngi tambum ni gi hoju the mapho be chajok nayip ime di lopeljo da ngi chi chokchungi gelyong chokdegi tenjagi ngi sokjogi ke ngi tambum ji chingu the maphobe dede phimi dilu ngelen jeri yeru gopsha chugi ke ngi tambum ni gi hoju shagubi dede phimi di hema gelyong chokdugi dede phido zumbera ke ngi tambum sumchen the maphobe shagobe shuwa phinu iru dede digu thimi chugi samcha dawmadobe shuyip ime the fixed deposit the shares the kachimita sewachin fixed deposit nalu namesemeching yankhae me se shunila turdi phatu da shinale lodang ji chami gale te tigi ki jache da thidibe te ombab di loshi uchi top se shunila share gi khoni gi the value di yad rek joni matu chubu the dividend di anim chi thong semi di yankha nam semi bombera yu shunila ta thiji kadim chinanina mangbi thole tha chigobe te 입지 다냠베 쪼라테베 단다베 나습도 집에 바친 데 디기나마스메 펜랍체 세슈니라 데 다리 베달루 데마 게롱 속디기 혼레 내가 저라 종카 캐지날레 데 튀미레레 디고 나저기 투가 남겁지 같이 유세 와친 고마림 모치기 꼬샤 제나남 캐딩기 튀미가 domgi 게롱 속디기 튀미 캐징가기 데 개갑다 미세기 된루 데 발람 좀 집에 떼나남 메발라 로 촉중기 카톨레베로라 자십 나누 디골로 레줌베 타침베 제남레 텐디기베 다토 촉중불로 잡줄 페고미디 데다 쪼라 딜레텐디기미 데니로데디 픽스 디포짓 다 디비덴니기 땡아라기 카톨레디디 데케버 bom베라 제오 이메 데펠조 더 니치 촉중기 팀이 자시 텐징기 베와친 촉중기 데뎁디 곱셰 시자다 티디 이제 슈이 dividend ki thekha heptalo mapa saint subachin bomjigura sendibe ngachara sundi de debe juila tap madimi di tato timgi te jarimgi thekhalu heptalo te da ngachegi nale bomsumda nichara bomsumgo malu ta phi male lokomdalo bomji telechi bomni beodalo da bomji semidi loju gate mathen bala dividend ki thekha heptalo la 다니 베니디기 사페 봄지고 같이 게마츠미디 대치 같이라기 팀조기 자림레 텐디 답마디올 텐디 같이 봄지로 게마츠 데네덴디고 순데 남베시 초항기 상필레 떨치 베니 이미 주기 온법 체기치 니동 캐치 응아젠마디 차족 나입 이메 잔데 느치게 된래 삼튼 돌거기 인주병 이 시제다 피존 랭가기 WS가 함나로 되 초베기 뒤체조 드레베르 파라 데메드슬로 콘리 심기 초데베가 함나로 로고베 랍도 예벤바 데데 타레 다집데 수다치클로 네수시에 좀 초베기 갑로 시제다 피존 림보기 소노 타레 림보기가 함나로 로네베 휴메드슬로 잡줄 베니기 텐데 춘슈케도 세소이 데즘베 뉴욕 루티미기 투기 텐치 사게 US 루예베기 투데 수다치클로 데와 탑데베 게 함나 로고베 랍도 세임바 Bhutanese in New York se association jibe la chokpa jibe khonsuta chikaya dewaji thap dele kadim jibe ro visa overstay be digi yemi disu please voluntarily come over to Bhutan se ngaji khatole di tato shotab do sejuni ta khodi chuludi ro timgal gi thole beodalu ta ro phi ga khap US ki khatole bedawajin ro timya ke ni ola
데베달로 밍탐기 태갈로 ngaji du gya khap gi mingtam gi thekalu di tigi nabe same bombera thoponi me jezunela gya khap na shatsi da te gi sowi gi chitenlu neba chune gi nyen khayu mise ne gi tele sowi lenka gi ge yong gi talen chashi chi sowe kana do te tari ne su she zum chobi gi kablu sowi lembu gi shuminalu tha na shatsi ye me gi te ge yong gi takjib chi tarwe ko den thabne gi la ko yu simba Tetari limbugi shuminalu sowe kecho desugi shatsi tuulu ju midigi sowe gi chitinlu nyanka bombera yu simba. Tedegi nale alu kilo tu mencheda genge desulu nyanka chesu juyebe kowa pedo simba. Ngachigi lenkagi katule ngacharay namto landi ani sarvigi result tipna dore chachi lok second opinion chi begobbe te mijelun chegi ekana te 인치민치 땡때 이메가세 때 nga치기 다니 고다페 디카니기 된래 때 디카브네 라카 두시슈니 다 제베 쇼친 체리기 추토니기 막 요볼라 아니 두스나메 세메니 데레나바 expensive yalho penchacha panis고 보친 아니 pencha미나 렛 컨티뉴 되메 때텔레 질랍 디스나레 템메 다 질랍 디디 nga치기 낭비면 간나 도미데수 다니 사나레비메 때 띵nga치기 다 사딜로마 초베 아니베조일 Techichida sumbachin gyakabgi mima pule yongdomde ngilcham therbomni jagupchiko gya lapchilu huye pemba. Tede gyakabna wombab kadimchi zouchi pule de halamde da tandabera tagbo pemba. Tengyuchil henkagi sartube megi mima pulegi neta nyeshu da tibda. Tari gyakabna lu nankyo tunkyo yongdomle mima pule de jacha gupchiko gude chiyo pemba. Deda chigalu chilu nitong kechishi chida chubule chunye batsinda pchebda. Tari te puli di ngiltam terbum ngal lapchigira hiyasin sondi ye bemba. Tede soo rap chikali kundile mede hiyasin ju medegi imbe kuno. Pele yongdom na le ngiltam terbum nija dinju den dun de ji pshi ge kapsu na le leme kundu tsu imda diya chilo nikton kechi shi chida chuba le chunye batsin da chebda dare jacha sumge yasin sonu. Tipchi bule na le toshora mangde chu da puna tsang chu dangba da niba dele basu chu da nika chu de zumbera daga chu lomi legil chu gitin le ngitam terbum chikja dinju deji yume de ime. Darupchi bule mashura jaga lu tab go be yume de imda di gil halu di ngi so tu be bule $US terbum chi lap chi yume de imbe kuno. Tipchi bele de yasi jodi yuru kya kam nankyo le nankyo ki bele lume di chilo niktung kechi ji chida chuba le chunye batsin da chepda dare jacha chutam dechi ki maapap song yu be ime. Diya ngi tam terbum kechi sum besa le dare ngi tam terbum kechi chi dechi lu maapap song nu. Te ngi zilhenka da chepda bele gi nitsi di tosu be yuru bele tsu loktab tsune imle nyenka mi ze ime. Di yapchi bele mashura lome legil sugi den lu lende yubda bele di su shule jagalu lome chitsung tabegi wombab su tsuni di gi tab tsu ze ime. Jangda nyutsi gi den lu kili bidage nyutsil di jamyang lu degi ngi jupyo in. Gechi kanjong kong fete wada nishu le kongi nyamdil gi nyeshu cheda tibda larjun nishu gi tole shinshu tenni gi tablam digi Sashi ekar tongcha tukchiri ni de chinalu shinshu lambe tun tsubigi yubabdo sikino. Te shinshu desu nindreda lokshugi, lungi lokshu desu lalin tabdebe tunimbe. Te tarigya khamnalu sachi betubegi sashi jacha kechinaligi shinshu desu tundimebimbe. Te sashi la shachira tabma diwegi, nedin desu li tundibe sachi mabewa li subimbe. Kesate walu be godin thabmi larim dina jungi gopenda khichu tsugi dekhato nu te gelji kangjong gongpelte wada nishu lekhunda chipda shinchu lambe me miluten sanampa lasha chira sanumluten chupam chapte ni chiche lalen thabdo yuru dinale choklung themezi ime Khongilab mina larjung nishugi shinchu te ni thablam digi lorenchera choklung carbon metric ton tonta dukchu rege dechi ma phap be chuni mezi shichi daru thablam dileten sanamda nishu lade chuna lefa layogi kokap tonta chuji thap bezo chuni mezi ime iru siju da dikshi tap madeuda khichu chu mimi dele mangyulgi japchu nyusu chile mimi luten thablam di yokeni gi denlu tap madeu themezi shichi Bhutan is at a very new stage. Dulu thablam di go chuni bewi kai me.
digi den lu ngachi gi la be si ne tang le shum zogo tari du lu thablam digi den lu si ju da mikti hinsa sa chimindu dibeu le si ju da dikshi dele mikti da lerim gi charshi tu le shum go be have a clear policy. We do not have a set of targets. Lerimgi kap kecho tsugi macha tsuni chashida shungi lede tsugi bana nyamdil lejum gop peshechi. Tablam dilu japcho beni denle gelchi kanri chikdil kompelte wada nishu lekungi ninshu ni ten yopta dinalu jikeda chika dedep tsuya kedi yopime. Taru shinchu teni denlu tika gita piyumi pachu lalen tabdi tablam di katelu yoke tsuni inada digi denlu zero gadi chini ni inatsu poche pachu bi cheriki tablam chiya selten benu. Pio tool na dudi gehap thayu mebalu yob kati duga ni ngacharagi tachiyaru kong kecho dusugi present bedo zombing tatani click cha shichapchi ngacharagi pre feasibility report tenso ba chumi bi gangel gadebena chu ani solar lift irrigation gi tholebe yobab duga mindoga ani mebachi shemi kachi bu dabega Te gopinchu gi labmina dezum dileten gakhapna sanamgi la chu namshi juwagi ne matsub bezoni da yunten gi denlu gelyongi thaplam chu dinilu phentho zishichi janda ne silgi denlu sangi chuzum gi ni jupiu in na hidu le duna metric ton tonte denchi de ni lapchi da tsesi metric ton tonte kechige malam chi tin yeble sanam gi tunshi de dumtare ya senjo do yebimba ire kaza sanam da gono chigdom gi ni ju ni ton kechinga chema da tibda no gi chanka de jacha ni gi mapap son yebe ni jubeno Sanam da gonor chikdom ngenshu niktung kechinga di gene di chu so chongkha tonta dinchu da shungi wangwi so chongkha kechichi le du yeb ime ngenshu da tibda na hinduna gi thenshu di metric ton tonta dinchu de ni lhapchilu he yebda dina le thoshora re di imbekenu te changla chamchile ra re metric ton shipchu she ni lhapchi then yebda dia chilo niktung kechi sumdap shebda chachani malamchi gi chi tho ime tele duna thosho te mera puna khada monga tele paro jongkhak ime te ka da jo na da menja tele aji he chumgi thenshu ya singson yebbekenu di zumbe chese metric ton tonta khechi ke malam chi te yebda di ya ja chaji gi ya singsonu te chese mangsu te mera wandi foda da chukha tele paro jongkhak imbekenu di zumbe alanchi gi la be me la shathe mi da tin di gi thenshu ya hemai lodap chepta metric ton job ge de chi gi ya sing ime tele doma gi thenshu di metric ton ton thasum de chi gi ya sing song yeru apple da thelu gi thenshu di ma phap jo yebe ime ti zumbe no gi jangkha di jachani ga ma phap jo yeru jada phap gi jangkha di chacha chu su da changa gi ya sing jo yebe ge no iru no ton tha chu ji da ja bumchi da ton tha dukchul hapchi shi yebe imda ti ya ni ji da rida semchen gi nep ke mi chule ten imbe ke no tele om gi thenshu di ya sing song yebbe imda ti gi na le da chi gi thenshu di cha cha chu chi gi ya sing song yebbe ime iru ma gi thenshu di ja cha ni gi ma phap song nu ze ime tele no sha gi thenshu di ja cha chu ji gi ma phap jo yebda phaksha gi thenshu di ja cha ni gi ma phap jo no ti zumbe ja sha gi thenshu di ja cha ji gi ya sing song yebda kondo gi thenshu ya chilo niktung khechi sum dap chepta cha cha changa gi ya sing jo yebbe ke no te gyalyung chi chi ke zinda chepta ngenju digu si ju chami da shipsel bemi teleshen dewa ye bilade chugi charji gelana lo phenthoni imle kya khap gi sanam la de dingdi zoni lo len thapyon se shechi chandanes ge den lo kile bedagi nasil di tikil hazum gi dulen beo in ha zongko de kesa tempo da poruge chinam de thangi nye w imbegi ka rajin neta da lamse teleshe go gire de sumado be yedra bere ge shida nan kyugi takshib de zo jeme zongka da phebdalu nyo suchilege o me pimba te talefa zongka de nalu takshibo me de hyasin be negiten de zongka dakchongi chongtagi kecho de suda chikalu nyamdel be de be kodagi lerim chikoje beno ha zongka di tashib gi sago katoto chibe zoni denle dari timpulu de yu le de tsugi bana dezum chi choyib in dezum dina ha zongka da tashi lekhu dele tashib da dewi labi mi cha chule gopin tsugi da khato no te ha lemi le ziwi dunsun shadi zongka dakchong gi chongta gi kecho chuda nyamde be di godei lerim chi goje be yobda lerim di chida chungi bina dadi jowi rewatu the branding nalu tengachi migden chu di kachi bina te haligi shen nalu shen zongha nale pha mathomi kachi bina
te ani sugi kole sheba lejime chap te ani boda lochina be chani gi lachi tato bedose te nangkele tashib gi lamtem bada shen shatop jimi chugi ha zongkhana tashib gi netangi kole shiyup in ngadi homestay gi ta coordinator che bewole tendi te pha khongi ngosape na o bebe ngachar homestay na jigudi chu kadebe thobi na lamli se di chu kadebera yebina jigudi chu e te kadebera te thobi na andi chu pura na te trouble agent di chu te shu bebe te khongi te namsemi ngelen je bebe te ngaro namsemi sem gai te nele pha ha jongkhan na lo gemmachi mombe theon no gi rewa ke dos shin ta tsuntsigi disilo takshil disode ka chilila cham chime bol ta chilila le mata judalo halutani minusi de bol kharagila asi tashigi nalo labi mi le kharagila ta ani bedalo halutani me bol tani dile ashadula takshil nalo labi mi kharabirela ta chilila cham chime mashindalo tenachma hal nanze nalo jushinalo hadi kachisumchi duga tagudi kaniwa kechi tashe lekhong da tibda tashe masu jodo yemi puna khada wandu dele bumta suda chebda ha zongkhana tashe halamchi gira nyusu hom imbeshi chi dibyole lerim digi ha zongkha de kechi da nankyu gi tashe gari denlu sago gato to chibe zodi tashe gi jangkha di yasin jowire wadu chanda nesul gi denlu namge wandi gi yin shu pyu in Nesu de de chibe jang de shu so de chiga so den de so tere sa chi lo de be shu ge ge yon chok de gi sample le tar che be ne me tu ge won ba che gi che ni dong ke chi nga che ma de cha ju ze na no de chi chi da sum ba sin ge khab gi bi ma bu le yon dom de nyul tam ter bom ni ja gup chu ko ge lap chi le hyu ye be ba Janda chukandi nale nesu de sude chiba janda shu tsawde chiga to tuyde be namzangi gi koli shu wachin nabali go su debe nyim sumgirin lo kya khamna lo samu pu debe chabdum tareda yanarin toto chi chabna zumchi do seimbe delege khabgi sanela lo china lo longsu pu ni zumchi begi ngente be no ta nabada nasigi zaka zangin de shuge nabara danga begi si chudam zanyim lo saka tuju de su zambegi ka ugen guru rimbuchi kutum begi tuchen kebachin ya poble 대신기 부모 용기 때 차치진 돈라 소비기 소코코네다 계획이 송라플라니 까메 동시피네다 버서그르자니 드즘베 남게 동시다네다 라손스이니 시기야 호아다게 림도베니 고네 서키 베네다 텐데스네 리그네이즈 랍니 이스티툴렌 베네다 침사베네스이니 딜레 송라삽 고스네데 솔레줍도 이르에테 로나 임베기카 다나이 포블레 팁체제 난고디 카체타짐베 세슈니 대신 루치네다 년잡니 순식이 모시다니 Baden yeble ta chani sumetube tenyim de kalu khandugi julamde tukole loda yachele nopcha khatulu pobimbe delena se randa ngabigi si chuchi zada ulusa katuju de sungemle lotr tujinge sechu pindu de chamchimato jen laso sine da shige wandagi pinse beni chonla sab go suni tende sine rigne selhamni isachitulem beni de nepone chimtokabne chimsabene suni lebe tundu beni da sunshigi mositani Game Kellen Benesumitobe, the name the Kalukandugi Julam de Tukolen of Chanda, Yachalicha, Katulupobimbe. Jan Tukantinale Nesudanam Zangin, Sakazang in the Sudechi Bejan de Shusei, Lerim de Zutoti de Brazina Seshuni, Gacha. Tu janda legend gi setup bemina tandi chen gi sotin khatsu gi ngetong lerim gotin thapni tenlu ngachi gi yondel chargo www.bbs.pt naluyebi khatsik gen yik dati shui chuchi de timbi chi che chubji gi nakhe I chagi de chaka ketchup chozin gopen gi chanalu chuna seshuni Gelyong chimzu gompel legend che gi setup bemina ADB gi chapchur thole kefin chen gi chimzu le gil gi wolu sotin be biting chim gi khansen chu kotam peni gi ko chudo yebla tashiang chi zongkha wolu temi tumi khetsi temi chu gi chi che changa chingi parna shui chu chu na seima juik di sho chu tashi top ge da chi kha chi tin chi nga chi da loktin kha jang tashi.topge@nhtcl.pt nalu tewa thaptole len chune da yang chin yondel chargo www.nhtcl.pt nale problem be chu seima
tuk changda lezingi tuktu ngedong lerim godin tammi sulu wokap maambe chetablu mikti tuk changda lezingi changda khang matse chigai changda khang naluya godin tab chunilu sorim sungdi yesi shuni dibele kese dembe kha towa yemi joda tsugi chigai changda khang lakha tanigi trechar yugusu sunase shuni kasalgi dilu ngachegi yongdel chargo www.bbs.bt nalu tewa tabnase shuni ha summer kyo torika chekurding lakha nalupe randanga be che chutam telda che chulu kurui thonde je khashuni tande yeme misuchu jenna se jinda desang da kinga tele pinsu sumgi shuwa piwima dekha chimi chulo seje da seu chuya yeble kasal ki denlu chi din chi lekru chi tu dinnalu dewa tapna sima International Glory Tabalgi Nepal da Lasalu Neko Kinida Nishichuya Songchen Gambui Manika Bumda Ugin Chambui Pema Katangso Kepa Childen Ichesulu Ten Shuni Siyima Neko Di Nase Satongda Tenne Keldin Shapto Chuya Tabde Totobe Pido Yeble Jende Yeme Tsuki Tempu Tomde Isagi Tongchu Yebe Isanalu Tokizeba Jenna Siyima Kazel Kitenlu Din Chi Ngachi Ni Gaginalu Dewa Tapna Siyima Sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chokdel la khongki mimang yong lu chilu nikdong kechi nga loi yercha kinbu prindur chongjur ki chedang da sabu chu seda pewi ma dia chide dimbe chitse chutamle chuni sen bumthang chekhor ge ogi chanalu koden thamni da chitse chubjile chuduchen wande pora sepu da chitse chopke da chigulu tangchu ge ogi chanalu koden thamni dizumbera chitse kechi chilu kaji ge ognalu koden thamni seima Gasa zonka nalu bewachin chida dimbe chitse kechi sumda kechi shilu kate geogi chanalu koden tabnida chitse kechi ngada kechi dulu kame geogi chanalu koden tabni lerimiebda digi shule chitse kechi gelu poro zonka zento geog nalu be koden tabni ime dizumbera chida dimbe chitse sumchuda sumchuso chilu tempu zonka naro geogi tenluda lingji geogi tenlu bewachin chida geogi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida render chongjurte chida geogi chitse dulu tashiyan cheda linzi zongkha kitenlu bumdiling gyo nalu ba koden taptole chutu ni leremdu Dugelong ni khangda chepen yo chap eksang nyamdel gi tho chilo ni tong khechinga chida dimbi chise chenga double chise chuthamda karma sumchulo gulchen gi chunge Kobelco excavator model year 2021 Tokyo ang BP3A0162 chenmadi mima rindur gi thole sonjur thamni imle shede chengi mingomsu junge shibje na thole rindur nalu chama to na se ime rindur dia thimbu dugelong ni khang eksa tewi dinchim tho shibi chidin Khanalu Koden Thamni Imle Chida Dimbi Chisi Chenga Tuba Chusu Kule Tokyo Zedi Chama Tona Seime Junge Gi Khaseya Chida Dubi Chisi Kechi Gegi Prinsel Sarshona Sisup Mase Tugelong Ikongi Yondal Chargo www.bnb.pt Sisur Seime Khasigi Danlo Iksagi Dusuka Timle Tetenda Nyam Chi Din Gu Sum Du Gu Sum Din Gi Thole Chawa Sena Seime Shitin koche dan keljan lenka ki serda be mena lenka ki honle jida dubi jise dulu serda be yimi tenzen gulu jurche be yibi neden tsuya dalepa kerik chengi deyop chokdom chami kerik deyop ki chongdar tsami yana jilo nidong kechinga jida dumbi jise nigi hemale toke be di yebachin chamchi lakor toke be choseme Digi dinlu ngochang tsugi ngezin chengi tsongdal tabmile ngi tebe jordadan yana che tabi lakedan jak tsongsuk toyik su tsugu seme inru gongki nedin tsu lokshuk nimkul tsulu lalin metapsi imda juk sotindan keldan wanzengi hemay lamlok dardo kerik diyopki choktam cheung seme serda diyan jida dimbe jise sumle lalin tabdi jida jupe jise nisen duyun dongo sumgi rinlu chane jenbe nedi diyon seme Zoda Tsongle dang layok lenka ki seda bemina, jeli layok tsemi tsugi, zonsu nyunsumgi denlu, nyezin mebe, lede dang ngochang tsugi, midi daju tsuna le pa, chi gekhab tsuna lu layok yebe kole, chabda bedo yimi tsule gidi, chi gekhab tsuna lu layok tseni le zemna seme. Chayik dang dishi tiwda, gekhab nalu, chi gel la pa layok teni gi wanse di, Zoda Tsongle dang layok lenka ki, nawa tedi choktam yimi cham chigi, be choni dang gadichi be choktam meba, dizumbe jache bewachin, nyeche su po si seme. Dibeole, yoju dang kukulgi olu, tsini le zemtablu, yo tsemi tsugi, shamkegi lamtenlu nena seme. Diyang, Namran Peru, Toke Yebi, Yote Lede, Rumi Overseas Employment Agent dang, Bhutan Overseas JINZAI, Employ Bhutan Overseas Employment Agent tele Bongchuk Overseas Employment Agent da yana Zoda Tsongle dang layok lenka ki lerim tsuna le layok tsego seme
디좀베 랭카다 지카 요테 레데 디기 콜레 토케 옙메 에시 베고스 임다 랭카기 나와 메바 요테 레데수 니 제니레 젬고 세메 다토센 조도 송레다 라요 랭카다 야나 토케 베디 메베 요테 레데 술레 기디 조미수 난 도니다 뉴스 메베 콜 탑 마디우 텐디 옙레 디술레 젬탑로 람룩당 틴 랭카다 지카 저와 탑나 세메 카슬기 딘로 레코르니 숨숨 니게 듄 숨다 숨숨 레코르딘 게게 텔레 숨숨 레코르딘 게딘다 야나 록틴 카장 overseas at moice.gov.bt 나로 저와 탑나 세메 라 다리 데림날루 다텐스니 같이 콜레 주니 모세와 친 땡아처라 아이가 치즈 디날루 다리 치즈 소딘 벼이메스 주니 랑아처라 갸합날루 치즈 소딘 벼알레 텐디게베 다디날루 땡아처기날레 말레림지 피니 베도스 주니라 다디야 아처라 이 녀디 지쇼벨라 다 결중기 아처라 총결기 내주다 치디기 벼진 남는 이동 케지 숨루 땡아처라 이 망닐레 제바진 사야 납자 죽주니비기 다 치즈 아처라 낭딘 베노 수준이라 다니버도 당바 아처라 이 낭딘디 땡아처기 마합 베수베 수준이라 니바기 태갈레 바진 땡아처라 때 라욕디스야 공기다리 아니즈미기 때 레귤디스 찰라제비기 남디도 니바 라요진스비면 숨바기 태갈레 바진 땡아처라 이 미스 산넘버디스 때 코라기 다리 아처라기 때 옴기 탱공디스 가dim지 예디게 베드베스 다리 때 코나 치즈기 조딘디스 베웨기 남디루 때 옴디스 가dim지로 공기 탱공디스 공기 레니 이말레 텐디게베 다 틸당디 같이 가라루 펜토니 이말레 텐디게베 같이 날레말 레림지 페도 스슈니라 다나루 두어세로 당바라니 슈고베 당아지기 다리 아니즈미기 치즈기 조딘 베니세 셈슈치 가데베 톱 노사치 가데베 당디게베 가데베 고츠츠 몰라 당바라라 때 해마 나라 코푸푸 길지 컴퍼니 나로테 나기 교첩 소진베 로스ум기르로 차주일라 때 니갈로야 같이기 아니즈미기 때다 옴기 날레 때다 조틴 베위기 투비기 제세수 같이기 때다 다레베와친나 치스 몰라 때 안에 도토나 루비기 숨비디 때 낭덴 남네 섬이 bombe 유베 같이기 제일라 안에 베베파 때다 같이 디가 팔루 라베우데 때 아니즈미기 치스칭 같이기 조타일라 때다 베달루 디디기 낭덴디 때다 할람 자차 주탐디칭 같이기 마밥 잡수일라 때 아니즘베베 때다 팔루 같이기 때닌 참베 때 노사치 담베달루 때다 나라기 차로 때다 나 산죽 코 팔루 디갈루 팔루 때다 같이기 오퍼레이션 매니저 베 차주디 비빌라 때 팔루 같이기 라베위기 냠뇽 톱리 텐디게베 나루야 아니즘치 추디게베 베와친 두루 낭덴디 같이기 자차 주탐레 자차 숨추 십주 납주 안에베 팝니기 고갑 두노디게베 때 같이기 빠냠데 안날레 끼디게베 라디 남로 따따 올라타 아니 남리 고츠이라타 라디스 남리 고츠가 다도비오친 따냐당 가뎀지 갈로 헤리 이빌라 남로 니통 케치로 같이기 때 아니 같이기 레디디 고츠이시 슈닐라 따네 베베 때다 같이기 도토 라 태가도 라 베디기베 고츠디기베 도토 아니 치즈 도니기 베바친 다 다우치 합치 리게 마조시 슈닐라 라스 다치아니 주고베 다리 아니 같이라기 치즈디 조이기 남딜루 땅 모마디 같이라기 텐공 옴디 고비입니다 단위어다루 다리 같이라 나 치즈 소사기 사공디 베바친 다리 나 팀보나 이메 땅 같이라기 옴기 텐공디수 가디가디 정가 가디가디 렌스디수 소메나 나부기 데레 옴 텐공기 다리 나부기 가돌레 조딘 베니 이미기 치즈디수
때 옴기 가돌레 람베라 오니즘지 소메라 가디베 십셀지 가디베 제일라 라솔라 땡아치 나 나기 수미데 테리버리 된라 땡아치기 치스데 옴레베 땡고 모슬라 때 옴디야 남스미 보르치토토베 고베 둘라 마치기 데다 페베와치 마치기 나 zutin khang nalu te om nimrerilu tonte geri gobela te dotonga chigi tonta ni lama lamchi achigi alim chilige thob masula indigera bero doro ngachi jungi hontole jabchu du te misigi hontole towa dula te ane be bedalu te om gi thekhalu di ta dugi ta ngachigi khonglu te da khongi om sonsegi chahudi tento to ngachigi te physup dawchi bawachin 공기 호텔에 다 중기 호텔에 남에서미 잡주 bombe 유페 같이 데베 제일라 안에 베베달루 때다 로치다 니게 바나루 같이 때 안에 옴톤테 게디 같이 톱수베라 때레와 케도시슈니 라스 다 같이라 치즈월루 때 같이 가라기 다도 토미멜라 이루 디날루 피스자 뎀베 때 저겁디 가니와 겔체세 때 같이 데베슈니라 다 겔지기 네체날루 인터내셔널 스탠다드 디수야 disu da chidi bela zogo bala tanimedulu darina zomi기 da cheese 당제라 geljigi netsenalu te kadebe disu janam kadebe bina kongi kadebe zomidi choktebe라 zotsubina nalu kadebela 라소 다니 네시다 피시데 남이 스메 카치우비 찌위라 때 학벌동 같이기 때다 자니기 제 존이기 디갈로 heb다디 두루 행케베랑 같이기 때다 뎀바 탭 땡곱디 카치요 발라 안에 베베다 나체라 겔치기 네세 디레 합티기 베 나체라 나로 데타 BDF 나체라기 데타 나로 푸드 세프티 드럭 애드미니스트레이션 게 람루다 티디게 베 나치기 데타 카치라 베데베로 테카르도 나치기 나 메신스다 디수 데타 샤탕레 고츠티게 베 델렌 미기 종다르수다 디다 델렌테 나치기 조틴 베탕수 까라 나체라기 람루다 티디 베골라 타 안에 베베달루 피시다 덴도토 tel hakpardu ngachiradi nalu teta ngachira dugya khapge ledechi imletendege be te timlu namen seme negopti kha chese junela ane be bendege te ngachige nalefa zotin bedege be teta pha chonglam thapsalu hebigi jesesudi te namen seme pisida dento to bera geljigi nesida tidege bera ngachige zozobi se shuni teta duro ngachigi nalu ISO certifications ngachi doto chabi gan yula ta ani bewi gale ngachigi nalu zowigi te ani chachisu chige khable phaya te jam totobe chongdel thapsu 아니 사고딤 저우치 보아치는 거지 셀가 엄조절 칸기 투칸데 아니임베 스슈니 다 투칸알루 같이다 같이라 베네요가 카셀릭베 딜렌베데기베 퓨게 스슈니라 딜렌베네게 된루 양아라데치 하나 라렌초진 고페님베 코라즘치 보아친 샌디 보아친 산족 비슈와세 슈임벨라 당아치라니 두어 딜렌베데기베 나나 엄기베 같이다 같이라 조절베도가 같이다 같이라 텐도가 같이 고림직디기베 퓨게 스슈니라 다 같이 나 세르카 데리기 조데카나 배워신 다토기 네땅 좀치 배워신데 냠레 속바 코 두디 제라 때 오마랑 같이 다토디 하다 파로다 탈라다 아니스나랭 같이 딜렌 베도 세주니라 때 디아다 같이기 다토디 나차라기 마파 돌렌 베니디 나차라이 돌렌 베니미라 데베오다 다토 갑치기 델랭 같이기 아니 옴디데마 ngachara omgi te ani gari mola milk tanker se jumbala so ani gari di dato ngachina order bebe ma fislin hedi la dato mahewe kapchina di de khoragi na deliver bedola so khongi na keudali de ngachigi di omdi te ngachi gelchin nesi da tibe takche da ani lamluk da tibe de gara takche chu bebe cham che de ngachi nanalu te ngachigi ani da gachi zoni na da ani da tidige bedola la so kari chela 다 나나에 더 조절베사기 튜레샤도 안에 보다 튜레레션도기 조절기 림바가데 베라 베디기베 아니 탱교데스 텐도예비나 고림직디기베 퓨게스 슈니라 나네 중게 ngachi PH lamisiela omara ani PhD leshumbe PH ta ani jangkhada tindi dugamandu ani tabe
델렌 디토카 드림바신두베 테스트 젠수행 아치기 베돌라 다니딩 아치 테스트 또 베니기 아니디 가야라로 아치게 BFDA 기 카톨레 공기게 레슈메 딱슨 베베 코라기 람룩다 티베 아치기 다또 베도 디마세 다룽 아치기 gelchigi nesida thidigi bera kera testing so anigi as per the protocol bera bedo se junila ta che junchi bewachi dato ngachigi ani PhD ta shimle dele alcohol se test chi bala so ani alcohol test chi dinga chigi alcohol da dele ngachi omdi ta ani mix pe bela 1% na mix pe bela dele ngachigi ani tawdalu taksi be tawdalu de kadim chi be ani be dasima 레레 신도기 라렌 가데베 탑이나 디 조절 베오달루 디수기 라가치다 가치라 베오이나 나 라렌 소진 고pen기베 송나세 당바라 아니 좀치 베와친 같이 나세 라슬라 다 ngachi hemara ma ngachara ani takche khana di om di leshum be takse be digibe om gi pise da ani su ga ngachara da company da thibachin dele ngachi na om nani om lusagi he ila ani di ani he be wachin liter ngabja gi ani capacity gi he ila debuda ngachi nagi just ngachi om luni jam chi mal ani di te om lushimle ngachi na pam gi be da de automatic ani ngachi nagi plant di ngachi fully automatic mola ngachi misu namsame ani labgi ani bemango bala ngachi manual se process mola tele ngachi na namsame automatic ani teaching la nagi di tele pam gi be da na hepchi na ngachi ani machine de ngachi lawa pasteurizer se lavila pasteurizer so pasteurizer na di ta ngachi om di de dulen be ani om dunigi be bala mapa ngachi an labdu zum be wachin tele analu ngachi da mangomi bupda tele ani su gara lase pe ngachi ani senigi dele ani benin la gajim sewa chindala ani ngachi da daru om namsame dutama chindaru omgi da zeche su gara mebjoni ki ani dubala ani beoda ngachi nalu ta tiktibe da kogi jangka gadim china ani tabe cham ngachi nalu pasteurize bedola 아니 세시지 도바몰라 나 세싱가 데시 가티 헤고 가 세시디 다 ngachi ani la da ngachi pasteurize temperature belong mola so ani da to ngachi da to ani zum chibe ta wachindi ngachi 92 degrees e home mola as per the ngachi ani gelchigi nese da thibachin tele 90 to 95 degrees is ngachi om di de ani pasteurize begop se me bola ngachi tele ani 90 le yata jo 95 le yata jo daru om gi zeche da an sukara mebjoni gi ani duvala ani be tele ani gi beuchi tele ngachi nalu ani de ngachi homogenizer long bola homogenizer so homogenizer gi be automatic om dina ombe pam gi be tele analu ngachi gi ani om gi da maalo dasilo telen ta ngachi gi ani om di de last jom bola khoge ani gi machine be wajen ro om lo telen malu dasilo tele chulo ani separation mijola ani be wajen te ngachi gi product marketing da anjumna be odaya ro namseme product ki quality da ani dele ngachi texture long bola gara lase be besula ani be wajen te ngachi gi nadi te halamchi ani gi capacity de ngachi gi nimchina be wajen liter gaptong de chinga chi nalu laglin thap chubla teboda datu netang zum chi be wajen da tonga chi gi liter nijale get thopni mila tere da tonga chi omdi da jen ani nayat ani ngachi gan tadol omde kade benina de analege ta ngachi gi ani di ta khedom mola ngachi gi om KCC be jani gi ta detailera ngachi gi omdi namsame jangkha mamo dele ngachi gi na om gi process be ma so chen la ta ngachi gi ana chidar ngachi khedom se long mola ani na ngachi gi nimchi da nimni da kogi om gi pisele shum ewa cha ani ta de ngachi na bada na se process be sula ta kadim chibe da to immediately ngachi process be go be wachin dela ngachi gi ana cho ngachi gi machine cho de ani la ta ana de ngachi gi da menze mola menze gi rik na mesme leshum ta ngachi lu da zug la phenni gi nenze topshul phenni gi nenze ana ngachi gi lube dele halam dise 간트 숨다 시기 바나로 ngachi na shagobila te ani beuchi dele nalu daru automatic bero ngachi ani 4 degree dechina ani be settle jongla te ani beuchi dele ngachi malu packaging ani be jogola anala ngachi packaging room dio ngachi rai om gibe mola
ngachi cheese ti zone gi ani be gokap hela ngachi gi nalu so ani de ngachi gi na process be melting be la ta anale process be uchi dele anale ngachi gi pa packaging na lunire la packing machine ro automatic packing machine sele halam nimchina ani machine gi 6000 kg de chi tensula ta datogi ne ta na be wasin da to ngachi gi 1000 대치점 지 프로세스 베도스 주님이 같이 저 같이 다또 마켓나 남세미치 아니 베타 마술라 리서치 다 트라이얼 다 델랭하시기 때 같이로라 아니 피드백 수 컬렉 베도 발라 아니 베다데 같이 할람 치즈키 퀄리티 다 아니스디 에로 치레 가데베 나네 베도 안좀치라 둘라 같이 나디 아니 베 로기 아니 베 디스 도아친 디스 검치 센스 되올라니 치즈 아니 치즈키 데 남세미 아니 프로블럼 미라 같이 아니 halam lo chia de la ngasi ani shelf life la bala so ani map majula ani map joni gi namsame ani gajim ja chenro ani machine gi de ro halam 90 degree na ngasi heat be bala so heat be dalu ro hot feeling ngasi gi so hot feeling be da risk lesha ani food safety da de la ngasi ani contaminate joni gi risk namsame lo dula ani be ani be dalu de la ngasi gi halam freeze na de la anzum be jacobe mi normal temperature na 자다 케밀라 아니 치스티라스 사지 않나 조사심날에 두틀레 검잡 초비날 검잡 사치나 도신레 델랭 아치기 아나 펌 기벨라 펌 지에벌라 아치 로펌 롬벌라 아니 펌 기벨 아치나 automatic filling machine 세벌라 아니 filling machine 나 추치 델레 아니 filling machine 기로 filling 다 sealing 다 델랭 덤 자니다 안치게라로 두틀레라 아니 machine 기 사고나루 때 엄기 탱케 받아술래 누디기베 나 사고나 게미디 임바친 지디나 앞전 쪽에서 임베스 주니 코라 좀 집어와친 파 빠롤레베 나 좀 임베세 네보다 앞전 쪽에 지카 질렌치 베디기베 퓨게세 앞전 쪽이 아니즈미기 라베디기베 로가뎀치 아수가 날레파야 초트베니기 녹삼치가 데베 땅도가 셀라 담바라 땡오라기 헤마르스 바와친 때 니톤 주실레 오미기기 라치 베드리유라 헤마도 고노르기 노소이라 대 노글 레베 땅으로 움게네 냄지베 어러 저도 충구체스 되라 봐 펜솜비어 가르세지 안제요 빠루르이냐 빠루르이냐 어러 파수 대파 베위 라베디 하마디 움디 코나로 때 고아치 케토토 콩게 레즘베 전면노디 때 코나 움시 미랍데베 나 나르게일라 때 코나 바노로 랍 냄베베 때 고데 레즘 타베라 때 콩게 레즘베 베오메 때 나베로 콩레 펜베 나로 펜베 때 미세투 베로 다투슨 제가 초트드랍베도 때 도르네라 학베 동어로 이돈 주실의 고추디기 다 춘치 영어로 차슈드 미스츠기 다 추즈바나 강여 가네마든 도르네랑 어로 학베 베네기기 온소도 보미 있으셔달라 그래서 니동 주실에 대해 니동 개치 지조면 뭐 롱어 주타대체 잘라나노 안에보다 다림신도 온법 감치 터베가세 저라기 제도 땅고미수 땅보다로 저라기 다림신도기 캡사치가 되벨 르메가세 토덴라 다닝 어라기 세로도 땅고 된데데 대롱이게 공기 오미기 지차된 머리 가리 마후기 또 머리 님 하나 또 머리 파 저러나기기 이게 라샤차삽도 들라기 파기 잘라기 라루 가이 또 버들로 봄고셔리 요새 주니라 모를라 다림신도기 캡사 제조 땅곱수 가라다 라스 당아체라 직된 소남바치 베 소남기 라치 베베 간레 랑기 베미 라디게 랑기 소와종수비기 외법지 고베 몰라 아니 주미기 라베밀레 텐디기 베 초랄로 베르데 미델로 베르데 디수기 펜토치 같이 정도 좀 베소이라 네 가를 펜베스 주니라 네 가자기 미데날 베루 테 가기 베루 테 고놀레 텐디기 네 보메라 미세스 베루 고노데 테 소중 넘버와친 규디 잘레 미세 주니라 콘레 펜바유 가절레 펜바유라 공기 미세기 남 마토 넘버로 가자기 바티기 베테 가자기 손데 가자기 탑 넘베디기 베 콘로 탑 마두 가네미라 미셀로 남선 탑 데타유 공기 뚜르시기지 바로서 바도 또 몽알라 공기 과할레 umnga lem바울라 umnga lem바 도슈지 공로 따르치데 공기 뚜르도 공탑라 때 공에 세로 가네 또 몽어 라도 짜티기베 말말 좀바 주몽어 가네 베몽알라 가해 가지 티티베 베동라 아파처라 디즈미기 라베디 로마 행속제 아스도 롱어 추탈 합제 아스도 안에 보달로
롱어 추타치기랑기 라베베기 냠뇽데스타보다 다레 디세아님치카 중기 카톨레로 고너기 땡케데스 자케타니 델레 난케나 칠레 나딘 베네스 마법점니기 돌로 남세메 짜게인디기베 찰라나민베세 아네보다 다투 나좀베 찰라나미데스로 시주기 잡저베로 중기 카톨레 배곱작업 제곱작업 탭 셴미베 짐메갈라 다네디 마파 중기 다투스치 마파 나네디 테 자치데시네 나다서슈달라 테네보돌 콩가차니 가치기 고너 도라니 콩기 소소해발라 데센 그랑이 그룹 해발라 언스나데 때 콩기 자살을 된 추대로 나오는 둘라 때 어리디 어랑 프라이빗 베 어리 롬보베 어러기베 수칼레 텐디기베 콩 파쟁이나로 중기기 남기 베마스빌 하마 한주 벤조 야 장칼바 콩기 마타비 사고나 루자메투 미세투로 펜바 예블레 텐디기베 나이 차루 베디기베 나이게 렌세게 차 콩일 말레마신 납티기베 나이 콩로 냄베디베 콩기 그룹 나게 마타가 어랑 어러베 수칼레 텐디기베 콩 냠추 샤찹기기 닝아이 샵도 슈도 사슈니라 때 고노 카툴레 베루 때 갈로 짜치 모노세 메라 둠다르 노이라 때 토르넬라 락베 토르사 슈네 슈다라 팔로 땡큐 콩기 파가치기 고노르 츠 슈달로 콩기 때 사치 잡초가 따게 셀랍달라 배움 세드라 또 둘라 das jabjor dale dusede tindebegi jabjor nam bachin judigi benale pha teppe benegi charshida reodu mula 단네데 탈바리라 다 토르 넬라 팔 행게 파 냄토네기 노세라 가르 베루 콩기 베루 다 노뇨 냄베루 차라 우멜 레지메케 냄베 차롱아 비용세 umnyonegi giture ngai tobila kumpanyonegi ture ngapsi panyose nele omenga beza bash lokana tichaptanda se ngai matutu berbepsimila so absencho gese zumbe na zumchibe wachin anibe omgi tengedeso bakna kemi lepche 콩 구데치도 세슈니 구게자 칼레치든 absencho gese imbe absencho gese khora zumchibe로 파된 정각 주의되게베 바로 정칼레나 템포 정카람 똑똑 센셀로 omgi tengedeso bakde게베 돌렌베데게베 나사고나 게미딜레 텐데게베 콜로 펜토 bombe라 존데게베 도세 당가치라 라베민데스로 정달 고벨라단 베도 아니즈미기 냐땅날로 가데베 고츠수지가 망일기 잡주르시 한 슈물리 아트리 톱수지가 델레 아니즈미기 차라제들로 동len 같이 좀 주멜라다 총라 삽 고츠비멜 아니즈미 기냐땅날로 가데베라 둘라 다 동len데 따다 나루 주어치 주디에메사 몰라 다 이로야나 레비게 순두즘베 담바세다 망일기 동len 몰라 고츠달로 때다 차시디 조신날레 텔렌테 뉴 칸순날레 파테 카테 구티 때다 조고비게 강일 텔렌테 나치로 때다 독테 미브달루 때다 나치로 고비게 망일디 톱스발루 남메스메 라하타인 시주니라 인디게라 베로로 데비게 슝기 때 아니 NCGS 스킴스 때 콜레트럴 나치기 아니 가치로 독테 마고비게 때 망일 공기 때다 어큐인들디 톱니기 람루수 때 나치기 딜로 때다 쪼템베 나치기 때 안네날레베 잡조로 톱시스 주니라 때 딜레 베심날레 델렌 땅 나치기 나치랄 나루 때사미 몰라 때다 아니 다 튀칸수 줍달로 싸고벨라 때 아니 베베달로 디소에 슝기 혼톨레 때 잠토토베 마톱 나치랄로 사미 베달로 해마 고줍다디 남미스메라 하타이라 인디게라 베로 다레베다디 때다로 정각나 티부 정각게 혼톨레 나치 아니 치스키 팩토리디로 치미아 콩기 나치로 잡조기 톨레베 때 렌나로 때 나치로 나 델렌데 디다다오베 때 수지다 람루기 톨레베 데라 콩기 남미스메 차로제디 유이세슈니라 다 총들기 대가를 배워진 다 미과치 가데베 깨돌라 다 총람치 가데베 다 개합나라 라마츠비기 냐땅치두가 양진 다치 gel지기 내선날이야 디탐벨 다 총들 디소 레줌 좋아진 gel지기 내선날에 봐야 때 디소 총이기 차질 잠도가 가데베 치 다 도토디 같이 다 레데 충구집에 되게 난또니래야 같이로 남미스메 때다 탱궁디 도동 같이기 뜬 맞수 배달로 다레기 태가 협다디 같이기
때다 ngoma ngache nangdindi mafap chapti gibe ngachera misesugi ngachera nalu zotum bewigi 때다 cheese jesuchibe te goka phinibe te anilo chotendi yuise junela ta longa te chutamgi japkhale te ngachigi nalu te lansubigi cheese te zo sawigi gale te nalu te ta thepthemachin tele ngachigi te phi ga khableba te ta chongdel thapnigi lamdi chogopdi dinale te to mapang ngachi charshidi te ta longa chutamgi charshidi ngachigi cham jadi indige dotodi ngachigi na du ga khapnalo nangdindi mapap chapdigibe ngachira misesugi ngachira nale te ta 튼비기 때 치스디라 시춘이기 때 고급 핀이기 레와케도 쓰시 다 라요기 고급지 가데비 피츠벨라 다리긴야 땅나 벼진 가데비가 몽번나도 벼진다 리줌이야 총남 디세요 리줌 조트 바친 때레 나 때가지 다 치스 소진 칸 디세요 자기 베디기 베베다도 디세요 땅 지라기 자기 베스는 발라 라요 디세요 마음진이기 때 아니베지 두스 슈니나 가데비 투지시당도나 다 라요기 태가디 남미 섬이 고급 봄베라 토메스 슈네라 내 같이 모서 왔지 같이게 때 도토 같이나 고추베 다우두 데실게 마졸라 인디게라 베로 같이게 미 케치다 숨 데치기 때다 라유기 고갑 같이게 피수 있으슈네라 때 달레바 두루 때다 같이게 조틴디 맘맘 베수바친 달렌데 총람데 레줌베 조추 베와친 때 디다치디게 베 같이게 미탭 마체라게 나신술리 고갑디 라샤 디기 난돈닐레 다 옴디 마수치 렌 베달루 때 돈셉 술레파 망일기 때다 톱 고갑 콩로 때다 같이 망일 톱니기 때 콩라기 소총디 남스미 리줌 존이기 고갑디 때다 봄베라 제오메스 슈니라 라서 다 다리 리림날루 다 덴센디 쪼라 때 다리 땡아잖아 때 팀불루베 당아잖아기 아이가 치스 디날루 치스 소준기 때 공기 가돌레 때 레데지 고축디기베 때 두스 슈니 때 데베 주고미디아 땡아지라 찔당 디기 같이 팬도 못 세워진 당바 나도 센지기 밴을 배워지 땡아지라기 때 치즈디 다도 같이 피가 갑네라 낭린 배우면라 다른 배우도 낭켄날이 조츠미기 땡아지라기 때 낭린 뱀미기 디서야 때 마바 베츠니기 치 니바기 태가lep도 라요기 고갑디스 진수비메 숨바기 태가lep도 같이라 때 미세 선 넘버 디슬루 다 옴기 탱고 가dim지 에디기 바디바시로 다리 치즈 소진 레데기 가톨레베 디수 렌츠니메서 슈니라 다른 배우도 디수기 가라 같이라 찔당 미세 선 넘버 델레 때 갸갑루 때 필레 낭린 뱀미 디서야 때 밥순이 임발레 땡디게베 때 디기 펜 bombe라 토니메 세슈니 까지 제스슈게 janda legend gi setup be mena tan di chen gi sotin kha chu gi nge tong lerim gotin thapni ten lu nga chi gi yondel chargo www.bbs.pt khatsi gen yik da ti shui chu chi da timbi chi se chubji gi na ke I chagi de chaka ke chap chu jin go pen gi chanal chu na se shuni Gelyong chimzu gombel legend che gi setup be mena ADB gi chap chur thole kefin chen gi chimzu le gil gi wolu sotin be yi biting chim gi khanchen chu kotam peni gi ko chu do yepla tashiang chi zong kha wolu temi tumi kheche temi chu gi chi che changa ching gi parna shui chu chu na se yima juik di sho chu tashi top ge da chi kha chi tin chi nga chi da loktin kha jang tashi.topge@nhtcl.pt na lu te wa thap to le len chu ne da yang chin yondel chergo www.nhtcl.pt na le problem be chu se yima tuk changda lezingi tuktu ngedong lerim godin tammi sulu wakab maambe tetablu mikti tuk changda lezingi changda khang matse chigay changda khang naluya godin tab chunilu zorim sundi yesi shuni dibewle kese dembe kha chowa yemi joda tsugi chigay changda khang lakha tanigi trechar yigusu sonasi shuni kasalgi dilu ngachegi yongdel chargo www.bbs.pt nalu tewa tabnasi shuni ha summer kyo torika chekurding laka nalupe randanga be chei chutam telda chechulu kurui thonde je khashuni tandi yime misuchu jenna se jinda desang da kinga telepinsu sumgi shuwa piwime dekha chimi chulo seje da seu chuye yeble khasal gi denlu chi din chi lekru chi tu dinnalu tewa thapna sime International Glory Tabalgi Nepal da Lasalu Neko Kinita Nishichuya Songchen Gambui Manika Bumda Ugin Chambui Pema Katang Sok Keba Childen Nishisulu Ten Shuni Siyima
neko di na se sa thong da ten ne keldin shap tu ya tab de to be phido yeb le chen de yem chu ki tempu thom de yi sa ki tong chu yebe yi san na lu to ke je ba chen na si yem khazil ki ten lu din din chi nga chi ni ke ki na lu to thap na si yem sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chokdel la khong ki mimang yon lu chilu nik tong kechi nga loi yer cha kin bu prindur chongjur ki chedang da sabu chu se da pewi ma dia chide timbe chiche chutamle chuni sen bumthang chekhor ki ogi chana lu koden thamni da chiche chubjile chuduchen wande pora sepu da chiche chopke da chigulu tangchu ki ogi chana lu koden thamni dizumbera chiche kechi chilu kaji ki ogna lu koden thamni seima gasa zongka nalu bewa chin chida dimbi chitse kechi sumda kechi shilu kate geogi chanalu koden tabnida chitse kechi nga da kechi dulu kame geogi chanalu koden tabni lerimiebda digi shule chitse kechi gelu poro zongka zento geog nalu be koden tabni ime dizumbera chida dimbi chitse sumchuda sumchuso chilu tempu zongka naro geogi tenlu da lingji geogi tenlu bewa chin chida gebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida rindur chongjurde chida gebi chitse dulu tashiyan tseda linzi zongka gidenlu bumdiling gyo nalu ba koden taptole chudu nileremdu Rugelong ni khangda sepen yochap eksang nyamdel gi tho chilo ni tong khechinga chida dimbi chise chenga double chise chuthamda karmasum chulo gulchen gi chunge kobilko excavator model year 2021 Tokyo ang BP3A0162 chenmadi mima rindur gi thole sonjur thamni imle shede chenge mingomsu junge shibje na thole rindur nalu chama to na se ime rindur dia thimbu rugelong ni khang eksa tewi dinchim tho shibi chidin khanalu kojen thamni imle chida dimbi chise chenga tuba chise kule Tokyo zedi chama tona se ime junge gi khase ya chida dubi chise kechi gegi prinsel sarshona sisup mase rugelong ikhangi yondal chargo www.bnb.pt sisur se ime khasige danlo iksagi deseka timle tetenda nyam chi din gu sum du gu sum din gi thole chawa sena se ime Shitin koche dan keljan lenka ki sedra be mena lenka ki honle jida dubi jise dulu sedra be yimi tenzen gulu jurche be yubi neden tsuya dalepa kerik chengi deyop chokdom chami kerik deyop ki jondar tsami yana jilo nidong kechi nga jida dumbi jise nigi hemale toke be di yebachin chamchi lakor toke be cho seme Digi dinlu ngochang tsugi ngizin chengi tsongdil tabmile ngi tebe jordadan yana te tabi lakedan drak tsongsuk toyik su tsugu seme inru gongki nedin tsu lokshuk numkul tsulu lalin metabsi imda duk sotinda keldan wanzengi hemay lamlok dardo kerik diyopki choktam teung seme seda diyan jida dimbe jise sumle lalin tabdi jida jupe jise nisen duyun dongu sumgi rinlu chane jenbe nedi deung seme Zoda Tsongle dang layok lenka ki seda bemina, jeli layok tsemi tsugi, zonsu nyunsung ki denlu, nyezin mebe, lede dang ngochang tsugi, midi daju tsuna le pa, chi gekhab tsuna lu layok yebe kole, chabda bedo yimi tsule gyudi, chi gekhab tsuna lu layok tseni le zemna seme. Chayik dang digi tiwda, gekhab na lu, chi ge la pa layok teni ki wanse di, Zoda Tsongle dang layok lenka ki, nawa tedi choktam yimi cham chigi, be choni dang gadichi be choktam meba, dizumbe jache bewachin, nyeche su po si seme. Dibeole, yoju dang kukulgi olu, tsini le zemtablu, yo tsemi tsugi, shamkegi lamtenlu nena seme. Diyang, Namran Peru, Toke Yebi, Yote Lede, Rumi Overseas Employment Agent dang, Bhutan Overseas JINZAI, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, Tele, Bongchuk Overseas Employment Agent dang yana, Zoda Tsongle dang layok lenka ki lerim tsuna le, layok tsego seme. Dizombe, lenka da chika, Yote Lede digi kole, Toke yeb meb eshi bego se imda, lenka ki nawa meba yote lede su, ni jeni le zemgo seme. Dato sen, zodo songle dang layok lenka dang yana, toke bedi mebe yote lede su le gyudi jomi su, naan doni dang nyusung mebe kor, tab madiu tendi yeble, disu le zemtablu, lamluk dang tin, lenka dang chika jawa tabna seme. Kaselgi dinlu lekor ni, sum sum ni ge, dun sum dang sum sum lekor dun, ge ge tele, sum sum lekor dun, ge dun dang yana, loktin kajang overseas@moice.gov.bt nalu jawa tabna seme.
Janton Zijume da Nyensin Jume Kara Lutsonge Kuzambo Seshune de Chiga, Tanalmane Suda Namzangen Zakazangen de Zukurim de Beshuge, de Sugite Kaletambre Neshuge, Nessoden. Geyon Tsogdugi Sampile Tarchibeni ime Tugyon Bab Tegi Che Nikdon Kichinga Chema de Chaju Zenano. Sanam da gono chikdom gi nishu da tibachin kya khamna ru juna da tsusu da tewegi sanam gi tunshu de yasin jodog ye beinba. Tichichi da sumbachin kya khab gi mima pule yon domde nyultam thirbum ni jagup chuko ge lapchilu hyu ye beinba. Da nesu khase de beshuge. Gechi kanjong konfete wada nishu le kungi nyamdilgi nishu chi da tibda larjun nishu gi thole shin chuten gi tablam degi saje kar tonche tukjiri ni de chinalu shin chulambe ten subegi hyu babdo sikino te shin chude nyinde da lungi lokshu lalen tabde be tunemba te tare gya khabnalu sache be tubegi saje ja cha kichinalege shin chuten de mebda te saje la shachira tabma dewe neden de suletende sache be masubalu dedo. Kesate walu be godin thap mi larim dina jungi gopenda khichu tsugi dekhato nu te gelji kangjong gongpelte wada nishu lekhung da chipta shinchu lambe me miluten sanampa lasha chira sanumluten chu pam chap te ni chiche lalen thap do yuru dinale choklung the mezi ime Khongilab mina larjung nishugi shinchu te ni thablam digi loren chera choklung carbon metric ton tonta dukchu re ge dechi ma phap be chuni me ji shichi daru thablam dileten sanam da nishu la de chuna le pha layogi ko kap tonta chuji thap be zo chuni me ji ime iru siju da dikshi gi tap madeuda khichu chu mimi dele mangil gi japchu nyusu chi le mimi luten thablam di yo ke ni gi denlu tap madeu the me ji shichi Bhutan is at a very new stage. Dulu tablam di ko tsuni bewi ka ime. Digi donlu ngachi gi labe si netang le shumzogo. Tari dulu tablam digi donlu siju da mikti hinsan sachi mindu. Dibyole siju da dikshi dele mikti da lerim gi charshi tu le shumgo be. We do not have a clear policy. We do not have a set of targets. Lerim gi kap kechu tsugi macha tsuni chashi da shungi lede tsugi bana nyamdil lejum go peshechi. Thablam dilu japcho beni denle gelchi kari chikdil kompelte wada nishu lekhungi ninshu ni ten yopta dinalu jikeda chikha dedep tsuya kedi yopime taru shinchu teni denlu thika gi tap yemi pachu lalen thabdi thablam di katelu yoke chuni inada digi denlu zero gadi chini ni inachu phoche pachu bi chiriki thablam chia selten benu pio tool na dudi gehap thai mebalu yobab khatiduga ni ngacharagi tachiyaru kong kechu dusugi present bedo zombing tatani click cha shichapchi ngachirgi pre feasibility report tenso ba chumi bi gangil gadebena chu ani solar lift irrigation gi tholebe yobab duga minduga ani mebachi shemi kachibu dabega te gopinchu gi labmina dezum dileten gakhapna sanam gi la chu namshi juwa gi ne machup bizoni da yinten gi denlu kelyong gi thaplam chu dinilu phentho jishi Janda nesil gi denlu sangi chuzum gi ni jupiu in na hidu le duna metric ton tonta denju de ni lapche da chese metric ton tonta kechige malam chiten yeble sanam gi tunshi de tumtare yasin jodo ye bemba ire khaza sanam da gono chikdom gi ni ju nikdom kechinga chema da chibda no gi changka de chachani gi mapap son ye benye jbeno Sanamda gonor chikdom ngenshu niktung kechinga di gene di chu so chongkha tonta dinchu da shungi wangwi so chongkha kechichi le du yip ime ngenshu da chipda nahi duna gi thenshu di metric ton tonta dinchu de ni lapchilu he yepda dina le thoshora re di imbekenu te changla chamchilera re metric ton shipchu je ni lapchi then yepda dia chilo niktung kechi sumdap shepda chachani malamchi gi chi tho ime Tele duna thosho te mera puna khada monga tele paro zongkha ime teka da jo na da menja tele aji he chumgi thenshu ya singson ye bekenu
Di zumbe chese metric ton tonta khechi ke malam chiten yebda diya jacha jigi yasin sonu. Te chese mansu te mira wandi foda da chukha teleparo zonkhak imbekenu. Di zumbe alanchi gi labi me la shathe mi datin di gi thenshu ya hemai lodap chepta metric ton job ge de chi gi yasin ime. Teledoma gi thenshu di metric ton tonta sum de chi gi yasin son yeru apple da chelu gi thenshu di ma phap jo yebbe ime. Di zumbe no gi jangkha di jacha ni ga ma phap jo yeru jada phap gi jangkha di jacha chu su da changa gi yasin jo yebbe geno. Iru no tonta chuji da ja bumchi da tonta dukchul hapchi shi yebbe imda diya niji da rida semchin gi nepke mitsuleten imbe kenu. Tele om gi thenshu di yasin son yebbe imda digi nale datsi gi thenshu di jacha chuchi gi yasin son yebbe ime. Iru ma gi thenshu di jacha ni gi ma phap son nuze ime. Tele nosha gi thenshu di jacha chuji gi ma phap jo yebda phaksha gi thenshu di jacha ni gi ma phap jo no. Di zumbe jasha gi thenshu di jacha ji gi yasin son yebda kondo gi thenshu ya chelo niktung khechi sum dap chepda jacha changa gi yasin jo yebbe keno. Te gyalyung chi ke zinda chepda ngenju digu si ju chami da shipchel bemi tele shen dewa yebe la de chugi charji gela na lo penthoni imle kya khap gi sanam la de dingdi zoni lo len thapyon se shechi. Chanda nesl ge den lo kile beda gi nesl di tikil hazum gi dulen beo in. Geyon tsukdugi peljurda nyuzi tsukchungi tenjagi nyu sukjugi ki ngiltambum ji ojuda gopsha desule ki ngiltambum sum tema pobe chashibgi tende pino. Tide dansha geyon tsukdugi nedindugulu sungdi nadebe geyon tsukdilu tambigi shilu geyon tsukdugi honli tendebdigulu juche zedi yeble tari geyon tsukdunalu nedindugulu sungdi logdira na yubimba. Kodamba gelyong chokdu gi dedep degu sunde nambe kap tenja gi ngi sokjuda gopsha chu gi ke ngi tambum sumlil ha di thobachin degu che jacha chutham ke ni be chajok nanu I ro dedep di gelyong chokde na sunde nandi khongi honle tenja gi ngi sokjogu ke ngi tambum ji da gopsha chu gi ke ngi tambum ni gi hoju the mapho be chajok na yip ime Di lopeljo da ngi chi chokchungi gelyong chokdegi tenjagi ngi sokjogi ke ngi tambum ji chingu the maphobe dede phimi dilu ngelen zedi yeru gopsha chugi ke ngi tambum ni gi hoju shagobi dede phimi di hema gelyong chokdugi dede phido zumbera ke ngi tambum sumchen the maphobe shagobe shuwa phinu iro dedep digu thimi chugi samcha daw madobe shuyip ime The fixed deposit the shares the kachimida sewachin fixed deposit nalu namesemeching yankhae me se shunila turdi phatu da shinale lodang di chami gale te tigi ki jache da tidibe te ombab di loshi uchi top se shunila share gi khoni gi te value di yad rek joni matu chubu te dividend di anim chi thong semi di yankha nam semi bombera yu shunila ta tiji kadim chinanina mangbi thole tha chigobe te 입지 다냠베 쪼라테베 단다베 나습도 집에 바친 데 디기나마스메 펜랍체 세슈니라 데 다리 베달루 데마 gelong 속디기 혼래 내가 저러 종카 캐지날래 데 튀미르레 디고 나저기 투가 남겁지 같이 유세 와친 고마림 보체기 꼬샤 제나남 캐딩기 튀미가 domgi gelong 속디기 튀미 캐징가기 데 개갑다 미세기 된루 데 발람 좀 집에 땐나남 메발라 로 촉중기 카톨레베로라 자십 나누 디골로 레줌베 탈침베 제 남레 텐디기베 다또 촉중굴로 잡줄 페고미디 데다 쪼라 딜레텐디기미 데닐로디디 픽스 디포짓 다 디비덴니기 땡아라기 카톨레디디 데케버 bom베라 제오이메 데벨조 더 니치 촉중기 팀이 자시 텐징기 베와친 촉중기 데뎁디 곱셰 시자다 티디 이제 슈이 dividend ki thekha heb tolu mapa saint subachin bomjigura sendibe ngachara sundi de debe juila tap madimi di tato timgi te jarim gi thekhalu heb tolu te ta ngachi gi nale bumsumda nichara bumsumgo malu ta phi male lokom dalu bomji telechi bomni beodalu ta bomji semidi loju gate mathen bala dividend ki thekha heb tolu la tani beni digi sappe bomjigo ngachi ke matsumidi te chi ngacharagi timzogi jarimle tendi tapmadiole tendi ngachi bomjilu ke matsu te neden digu sunje nambishi chokhangi sampele tarchi beni imi jugi ombop thegi chi nitong khechi nga chen madi chajok na yip ime
John de nitsiki denle something dolker gi inju bill in. Ha zongkak de gesa tewa timpuda paruge chinamru thangi nye w imbegi ka rajin neta da lamse tilejigo giri de su madawbe yudira bire gechi da nankyugi takshib de su sheme zongka da pshibdalu nyo suchilege meodo yepemba. Te talipa zongka dinalu takshibo me yasin benigi tenle zongka dakchongi tsongtagi kecho de su da chikalu nyamdilbe de kodagi lerim chigoje beno. Ha zongkadi tashibgi sago katoto chibe zoni dönle dari timpulu deyu lede tsugi bana dwezum chi tsoyub in. Dwezum dina ha zongkada tashi lekung dele tashibda dewi labi mi itsan tsule gopin tsugi dakato no. Te ha lemi le ziwi dönsun shadi zongka dakchongi tsongtagi kecho tsuda nyamde bedi godei lerimchi goje be yobda lerimdi chida chungibi na dadi jowi rewadu. The branding nalu te ngachi migden chu di kachi bina te haligi shen nalu shen zongha nalepa mathomi kachi bina te ani disugi kole sheba leji mechap te ani boda luchi na pechani gi lachi tato bedose te nangkele tashibgi lamtem bada shen shatop jimitsugi ha zongkha na tashibgi netangi kole shiyub in. ngadi homestay gi gita coordinator chibe ole tendi te pha kongi ngosape nao bebe ngachar homestay na jigudichu kadebe thobina lamlisi dichu kadebera yebina jigudichu te kadebera te thobina andichu pura na te trouble agent dichulu te shu bebe te kongi te namsaming elen je bebe te ngaro namsami sem gai te nelephai ha jongkhan nalu gemmachi mombe theon no gi rewa ke dos shin ta tsuntsigi tisilu takshil disudi ka chilila su chamchime bol ta chilila le mata judalo halutani minusi de bol kharagila Ashitashiki nalu labi milede khairagila. Tani beudalo halutani meme bol. Tani dile ashadula. Takshil nalu labi mi khaira berwela. Ta chililalu chamchi membership dalu. Tengachma hal nanze nalu zushin dalu. Hadi kachisumchi duga tagudi kaniwa kechi ese. Tashe lekunda tibda tashe masu jodo yomi puna khada wandu dele bumta suda chebda ha zongka na tashe halamchi gira nyusu om imbeshi chi. Dibyole lerim digi ha zongka di gechi da nankyu gi tashib gari dönlu sago gatoto chibe zodi tashib gi janka di yasin jowi rewadu. Chanda nesul gi dönlu namgi wandi gi nyenshu piu in. Poro zongka timgi densa lettere jaga gi mikomchi gya khamnalu nyuze heren kejib chedangal labji naso tabyebe nyebalu tündibe zintim longo chenga geno. Tenye chen poge de na hichida chunyibe gi nalu paro gechi namru thana nyuze desu bayebe da simbegi shulu zono. Ire poge de ge laoslo kogi jindagibchimi kola tsusagi domna nyuze yogar mwanshe seimbe. Te timdin gi kyumi nalu dom de poge de gera bawon ye beimbe. Te kolubchimi gi mingomde yongde nabe cheno seimbe. Ire te mingomde gi kogi jodigi sedo da chikalu dom de lembegi kablu $, jibja Tepchin yub ire dina kachi yub ina machiwara domde bawono semba. Zoda sonde da lai limbogi shumina lu kechigi lemi tuisogi chilu nidong kechishilu dugya khabde labe gobigi tuise toshuchi imegya khabgi chansu tsumidi namto langub mi semba. Tetari nesu shezum tsobigi kablu limbogi dulu labe mi mashu chigira Dunta chinalu chinyomlu tuyun chuze shipchushi gedechi labedo yumidi gechigi lemi tuisogi neseda chidira insi shui. Gelchi lemi tuisogi nyenjuda tibda dulu labe mitsugi dunta china chinyomlu chuze ngapchunga jil hapchi labedo yubbe imda tigi nale jachatuchure chigi chuze shipchushi gule ladi labedo yubbe kyunu. Iru nedudi chilu niktung kechi nigi lemi takjib nyenju gushi jadi imda jimi gyakab tsugi nedusu chilu niktung chugu le niktung kechi sumgi pana shi jadi beyub ime. Tibiule nedudi lalin tabdi gyakab tsugi pana nirimgi kyaba chiwikab matube ime. Zora sondel da layo lembogi shumina tenkagi gelchi lemi tisu da nedundigi kole tekadu tewa matapsi ime. Til lembogi gyakab tsugi pana peljurda jen netan su madawle nirimdi chiju jousi se shui. Nahi ki nalu labor force survey ta watching we just have 43%. I think we got to rely on our data. Whatever said and done is 43 well within the benchmark la ngachigi Labor and Employment Act lemida layogi chatim niktung dunchema ani nalu ani gi act nalu work limit de 60 hours per week
48 hours working plus 12 hours overtime. Ani si beodalu ngachiragi ani deleng ngachiragi torok hashita chi kachuyeso chi ngachigi na lemida layogi cha timdi employment labor and employment act ki nalu yumi ki ani ceiling da workout this kara ILO ki standard da thidi rangi Tarulembo gi shumina tari du gya kap gi kilchi lemi tu sona tatok bemi beta khato do yuru tato thumi be mazu se ime nahi chunchu ngachigi observer beshinalu phinalu shenzom nala facha matu deleng khongi lorim jindu khoragi anisum report ki hemalu questionnaire stani yoba gekhab riri jindulu nahi chunchu ngachigi ani questionnaire so len ngachirgi len su pha phibe ta dichu khongi selja bemedi teta ani gi thiga hybdalu ngachirelu nalu tiwe ma hybe ngachigi teta lensue ngachirgi na khaimbe ani phimosub zumchidu ta phalu dewanalu Taruneyam gi shule duda gilchi lemi tu so gi pana tewa lejum be thab machu se ime I rulembo gi shumina taril henka gi la be go bi tu se da lacha gi shibju bedo se imda lacha nyosho dia chaji beni ge la ko yu se ime jandan isu gi tenlo deve ka pradan gi nyin judi phubdu ji gi phu I Gya kamna shatsi da dewe gi suwi gi tutunlu nuba chuni gi nyanka yu miseni gi tele suwi lenka gi geyong gi talen chaji chi zowe ganradu. Tetari nesu shezom tsobi gi kablu suwi limbu gi shumina, taa na shatsi yu meb gi geyong gi takshib che tarwe goden tabni gi lako yu senba. Tetari limbu gi shumina lu suwi kecho desu gi, shatsi tu lu ju midi gi suwi gi tutunlu nyanka bombera yu se imda, digi nale alu kilu tu mencheda, mi genge de sulu nyanka chesu be hyebe nyanda be de hye simba ngachigi lenkagi khatule ngachare namto landi ani survey result the timna dore chachi lok second opinion chi begobbe de mijelun chegi kana de inchiminchi tengte imegase de ngachigi tani kodape tikani tenle de tikapne laha dusi shuni ta chebe shwachin cherigi chutunigi mak yobola ani dusuname semani terenava expensive be yalha pincha cha pani sugo bwachin ani pincha mina let continue deme tetele chilab disunale themme ta chilab didi ngachigi nangbemen kana domi desu dani sanalebime te tinga chigi ta sadiluma chobbe ani bezoil Chijel chizon lenka gi dub US kya khamna du chobe gi tu se zo dira bere para de me de sulu konre simgi so de kya khamna lu logo be labda uye bemba tede tare dajib de suda chikalu nesu shezom chobe gi kablu chide da chizon lembo gi sono tare lembo gi kya khamna lu lo ni be yu me de sulu chapchur be ne gi tene chinshu ke do se soi de zumbe New York lu hebe gi tu gi tenche yi sage US lu yebe gi dub de suda chikalu te wa thab de be kya khamna lu logo be labdo semba Bhutanese in New York se association jibe la chokpa jibe khonsta chikaya dewa ji thap tele kadim jibe ro visa overstay be digi yemi disu please voluntarily come over to Bhutan se ngaji khatole di tato shotab do sejuni ta khon di sulu di ro timgal gi thole beodalu ta ro phiga khap US ki khatole bedawajin ro timya ke ni hola devedalu mingtam gi thegalu ngaji dugya khapgi mingtam gi thekalu di tigi name same bombera thoponi me jejunela Techichi da sumbachin gya khapgi mima pule yon domde ngultam therbom ni jagupchi ko gya lapchilu hye bemba tede gya khamna lo bab kadem chi zochi pule de halam de da tanda bera tabgo bemba tengi zilhenka gi sarte bemegi mima pule gi neta nyeshu da tibda tari gya khamna lo nangke tunge yon domle Mima pule de chacha gupchi ko gude chi yo bemba. Tede da chigalu chilo nyi tong kechishi chida chubale. Chuni ba sunda pshebdalu tari pule de ngultam terbum ngal hapchigira yasin sondi yo bemba. Tede tsuura chi gya khable kundile mede yasin ju hiyo medegi imbe kyuno. Pele yongdom na le ngutram thirbum nija dinju den dun de ji phi ke khapchu na le leme kyundu chu imda diya chilo nikton khechi shi chida chuba le chunye patsin da chebda dare jacha sumge yasin sonu tipchi bule na le toshora mangde chu da puna chang chu dangba da niba dele basu chu da nikachu dezumbera daga chu lomi legel chu gidin le ngutram thirbum chikja dinju de ji yumedi ime Darupchi bule mashura jagalu tabgo be yumide imda di gilhalu di nyu so tu be bule $10 therbum chi lapchi yumide imbe kyuno.
Tipchi bele de yasi jodi yuru kya kam nankule nankye ki bele lumidi chilo niktung kechi ji chida chuba le chunye patsin da chepda dare jacha chutam de chi gi ma phap song yu be ime de yang ni tam therbum kechi sum be sa le dare ni tam therbum kechi chi de chi lu ma phap song nu tengi chilhenka da chepda bele gi ni chi de thosu be yuru bele chu loktap chune imle nyengka mi ze ime di yapchi bele mashura lo me legil su gi den lu lende yubda bele di su shule jagalu lo me chitsung tabi gi ongbap su chuni di gi tab chu ze ime janda ni chi gi den lo kile bidage ni chil di jamyang lo de gi ngi ju pyu in janda chugan den ale ne su de chi janda shu chau de chi ga so den de su lo de shu ge Geyon tsukdugi sampele tarchi bene mehtugi on wabtegi che nikdong kichinga chema de chajo ze nano. Sanamda gono chikdomgi nyeshu da chibachin ya khabnalu duna da tsusu da dewegi sanamgi tunshu de yasin judo hyu beinba. Tiji chida sumbachin ya khabgi mima pule yon domde nyultam terbum nije gupchuko ge lapchilu hyu yu beinba. Janda chukan de na ne su de chibe janda shu sau de chiga to de gi be nam zang gi ko le shu achin na ba le go su de be nyim sum gi ren lo kya khab na lu sa mu pu de be chap dum tare da ya na ren to chi chap ne zum che be ba de le ga khab gi san le lo chi na lu lung su pu ne zum che be gi nge ta be no to de be na ba da na se gi sa ka zang in de shu ge na ba ra da nga be gi se chu tam zanyim lo sa ka tu ju de su zang be gi ka 우겐구르 림부지 쿠퉁베기 뒤chen 캬바진야 포블레 대진기 포모용기 펴치 진동라 소베기 소코코니다 계획이 송라플라니 까메 동치피니 바자구르자니 남게 동셰다니 라수스이니 시게 원다게 힘도베네다 고네서게베니 텐데시니 리그네즈 랍니 이사시틀렘베네다 침사베나스니 텔레송라삽고 소네데스 레줍도 이르에텔로나 포베기카 다나이 포블레tip체제 난곱데카 쳇타진베스슈니 대신 루치네다 년잡네 순식이 멋있다네다 바데니블레타 찬네데 수미도베 대님데 칼루칸두기 줄람데 뒤콜레 로다 야찰레 높자 카틀루 포빈베 델레나세라 당가베기 세추지사 다울로사 카트주도 중염레 로터 뒤징게 수치피네데서 잠지마도 젠 라소스이네다 시게 와다기 진세베니 송라삽고초니 텐데시네 리그네즈 랍네다 히사치줄렘베니 뒤네포니 침토갑네 침사베나 수이네다 레베기 뜬데베니 순식이 멋있다니다 겸 켈렌베니 수미도베 대님디 칼루칸두기 줄람데 뒤콜레 높차한다 야칠리차 카드루 포빈베 템보두기 잔드 투간데날레 네수다 남사 장엔 자카 장엔 드스데 치베잔드 슈세 레름드스 트로티드베라세나시슈니 그렇지 tu janda legend gi setup be mina tan di chen gi sotin kha chu gi nge tong lerim gotin thapni ten lu nga chi gi yondel chargo www.bbs.pt na lu yebe khatsi gen yik da ti shui chu chi da timbi chi se chu ji gi na ke i chagi de chaka ke chap chu zen go pen gi chana lu chu na se shuni Gelyong chimzu gombel legend che ki setup be mina adb gi chap chur thole kefin chen gi chimzu le gil gi olu sotin be yi biting chim gi khanchen chu kotam peni gi ko chu do yebla tashiang chi zong kha olu temi tumi kheche temi chu gi chi che changa chen gi parna shui chu chu na se yima juik di sho chu tashi top ge da chi kha chi tin chi nga chi da loktin kha jang tashi.topge@nhtcl.pt na lu te wa thap to le len chu ne da ya chin yondel chargo www.nhtcl.pt na le Pavlen be chu singima tuk changda lezingi tuktu ngedong lerim godin tammi sulu wakap maambe tetablu mikti tuk changda lezingi changda khang matse chigay changda khang naluya godin tab chunilu zorim sungdi yesi shuni dibewle kese dimbe kha towa yemi joda tsugi chigay changda khang lakha tanigi trechar yigusu sonasi shuni kasalgi dilu ngachegi yongdel chargo www.bbs.pt nalu tewa tabnasi shuni ha summer kyo torika chekurding lakha naluba randanga be chechutam telda chechulu kurui thonde je khashuni tande yeme misuchu jenna se jinda desang da kinga telepinsu sumgi shuwa piwima dekha chimi chulo seje da seu chuye yeble kasal gi denlu chi din chi lekru chi tu dinnalu tewa tapna sima
International Glory Tabalgi Nepalda Lasalu Neko Kinida Nishichuya Songchen Gambui Manika Bumda Ugin Chambui Pemaka Tangsok Keba Childen Ishesulu Ten Shuni Siyima Neko Di Nase Satongda Tenne Keldin Shaptuya Tabde Totobe Pido Yeble Jende Yemitsuki Tempu Tomde Isagi Tonchu Yebe Isanalu Tokizeba Jenna Siyima Kazel Kitenlu Din Din Chi Chi Ngachi Ni Kekinalu Tewa Tapna Siyima Sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chokdel la khongki mimang yong lu jilu nikdong kechi nga loi yercha kinbu prindur chongjur ki chedang da sabu chu se da pewi ma dia chide timbe chiche chutamle chuni sen bumthang chekhor ge ogi chanalu koden thamni da chiche chubjile chudutsin wande pora sepu da chiche chopke da chigulu tangchu ge ogi chanalu koden thamni dizumbera chiche kechi chilu kaji ge ognalu koden thamni seima Gasa zonka nalu bewachin chida dimbi chitse kechi sumda kechi shilu kate geogi chanalu koden tabnida chitse kechi ngada kechi dulu kame geogi chanalu koden tabni lerimiebda digi shule chitse kechi gelu poro zonka zento geog nalu be koden tabni ime dizumbera chida dimbi chitse sumchuda sumchuso chilu tempu zonka naro geogi denluda lingji geogi denlu bewachin chida gebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida rindur chongjurde chida gebi chitse Dulu, Tashian Zeta, Linzi Zonka Gidenlu, Bumdiling Geo Naluba Koden Taptole Chutu Nileremdu. Dugelong ni khangda sepen yochap eksang nyamdel gi tho chilong ni tong khechinga chida dimbi chise chenga double chise chuthamda karma sumchulo gulchen gi chunge Kobelco excavator model year 2021 Tokyo ang BP3A0162 chenmadi mima rindur gi thole sonjur thamni imle shede chenge mingomsu junge shibje na thole rindur nalu chama to na se ime rindur dia thimbu dugelong ni khang eksa tewi dinchim tho shibi chidin Kanalu Koden Tamni Imle, Chida Dimbi Chisi Chenga, Druba Chisi Gule, Tokyo Zedi Chama, Dona Se Ime, Jungegi Kaseya, Chida Drubi, Chisi Kechi Gegi, Kinsel Sarshona, Sisup Mase, Drugelong Nikongi Yondal Chargo, www.bnb.pt Sisul Se Ime, Kasigi Danlo Iksagi Dusuka, Timle Tetenda Nyam, Chi Din Gu Sum, Dru Gu Sum Din Gitole, Chawa Sena Se Ime. Shitin koche dan kelden lenka ki serda be mena lenka ki honle jida dubi jise dulu serda be yimi tenzen gulu jurche be yibi neden tsuya dalepa kerik chengi deyop chokdom chami kerik deyop ki jongdar tsami yana jilo nidong kechi nga jida dumbe jise nigi hemale toke be di yebachin chamchi lakor toke be cho seme Digi dinlu ngochang tsugi ngizin chengi tsongdil tabmile ngi tebe jordadan yana te tabi lakedan jak tsongsok toyik su tsugu seme inru gongki nedin tsu lokshuk nimkul tsulu lalin metabsi imda duk sotindan kelden wanzengi hemay lamlok dardo kerik diyopki choktam teung seme seda diyan jida dimbe jise sumle lalin tabdi jida jupe jise nisen düğün dongu sumgi rinlu chane jenbe nedi deung seme Zoda Tsongle dang layok lenka ki seda bemina, jeli layok tsemi tsugi, zonsu nyunsumgi denlu, nyezin mebe, lede dang ngochang tsugi, midi daju tsuna le pa, chi gekhab tsuna lu layok yebe kole, chabda bedo yimi tsule gidi, chi gekhab tsuna lu layok tseni le zemna seme. Chayik dang digi tiwda, gekhab nalu, chi gel pa layok teni gi wanse di, Zoda Tsongle dang layok lenka ki, nawa tedi choktam yimi cham chigi, be choni dang gadichi be choktam meba, dizumbe jache bewachin, nyeche su po si seme. Dibele, yoju dang kukulgi olu, tsini le zemtablu, yo tsemi tsugi, shamkegi lamtenlu nena seme. Diyan, Namran Peru, Toke Yebi, Yote Lede, Rumi Overseas Employment Agent dang, Bhutan Overseas JINZAI, Employ Bhutan Overseas Employment Agent tele Bongchuk Overseas Employment Agent da yana Zoda Tsongle dang layok lenka ki lerim tsuna le layok tsego seme dizombe lenka da chika yote lede digi kole toke yep mep eshi bego se imda lenka ki nawa meba yote lede su ni teni le zemgo seme dato sen Zoda Tsongle dang layok lenka da yana toke bedi mebe yote lede sule gidi jomisu nan doni dang nyusung mebe kor tab madiu tendi yeble disule zemtablu lamluk dang tin lenka dang chika jawa tabna seme kaselgi dinlu lekor ni sum sum ni ge dün sum da sum sum lekor dün ge ge tele sum sum lekor dün ge dün da yana loktin kajang overseas@moice.gov.bt nalu jawa tabna seme
Himalaya Kanritsugi Bulu Chadi Yubi Du Gakabdi Zamling Nalu Donyambi Konfegi Tawalu Zo Tembika Chala Tsuyang Shengi Cheta Sachi Imle Konfegi Juda Dun Miseda Semchizu Kilchugi Tsaja Kaniya Meba Nyam Gato Tobe Joyubi Inru Gakabna Rochigi Janka Mansumle Ten Sowigi Chudenda Sanamda Gonor Sochong Dele Tasheda Devi Kangil Sujundi Yubi Dele Rochigi Lotar Shindu Yarsing Joletin Rochi Laluji Rikhalepa Chancham Duni Gutsuti Gonor Semchi Chamchi member Rigai Semchi Suluya Nipki Nigutsunu Dizumi Kangilzu Senigi Dunlu Chanchizu Shakchi Benida Sheyan Rochigi Chanka Kal Myo ngada rimbuchi chogi gonor lekhongda desubgi ngosapchulu lorigi thole jeche nambigi kap myo chogi gyakhabna lo rochigi chanka yasin jomidang di nyanka yuluki kole kenja chiwigi kalop nami nalo desubgi honle mitopgi japchurup chinida jawa yebi ledi tsugiya kade tata japchurup betho gonor lekhongi Gochi bedi gyakhamnagi chanchigi jankadi jamzigi tolebe jinchong betablu charshi yonzo jitsamni gutsuji Debeule miwa gibi tugi konjidati du gyakhamna mase zamning nara be manyowi chanchi kara shakchi benigi tenlo Geyongi Netsega Rochigi Chanka Yasing Jomidi Mapabda Jinchong Benida Chune Katabgi Lerimdi Godin Tabji Miwa Chogi Lerim Godin Tamigi Detsenlu Tashi Chuzongi City Kansanalobe Jete Naomigi Shule Lasu Gutsuchi Legildi Demichenjibe Godin Tabtablo Sijisu Lejumbe Tsamdi 탑지수 베니기 된로다 셰야 레림디나 잡출 베니기 된로 나다 게비기 이사 산남다 고널 행카 대숲 이산레 고펜조 닥바치기 주팅기 대센치야 시수 베위기카 레림 고진탐니다 진총 베니기 된로 고널 레콩다 대숲 이산기 고펜수 예비기 레집 소추지야 구츠누 Di shule jawa yubigi lede tsoda jutingi to lerim tabjugi kase ngudul charshi mitop jadi benida shenya lena leshachira tsamshimle denjor beyi debeule lerim godin tagubigi migil suya
장치 수가라 샥주 베디 풀루 개캅나로 장치 밉소니 지비기 로치수 앙징기 뉘진당 토끼 베토 겐쿠쟁기 조다기 케추엽 녜텐소니 리칼레파 참드미 장치기 장카 진종 베니 로치출루 멘캅수디 춘네 깍타 베니다 게지기 네셀루 진로 니동 숨줄레 춘네 짬메 땅디기베 딜레 템비 밀루 시게야 짬메 조니기 미길 죽니 닐레 예비 두비기 로치기 릭 냠숭 베니 미와초기 까다티 레길디 까데 타다 레shum베 고진 탐니기 들로 점세다 뎀베 로치 숭니 샥취 베니 멘캅 쭈니 딜레 샥취 베위기 슈 샥장지 단지 탑니다 콘레기 사호나 타미디 셈치 추기 디키기 들로 임레 탑람디 챈다 마도지 로치 쭈야 랍다 신레 딜레 자미기 침다 곡민기 푸다 잡디 숭위기 슈 샥주다 춘네 닝고기 멘캅 잡예비 디카 로치출루 네지 셴예 니진 줌바진 디기 던로 멘치수양 베이 레림디나 고노르 중소다 레럽추기 샥주다 멘치베 데숲추기 로치 장카짭 줌 딜레 샥주 베차위기 슐루 단지 탑디 록사코나 켄니다 제유 레데당 미데츠기야 잡줄 간드라 베위기 톨레 헤마 고진타미기 레림츠와 마조 집에 탑sup지 레림디 구츠비기 갑 코벳 네암레 템비 조줄 깍담기 디식 술튼 라렌 탑고블레 레림디 고진탐니로 동렌 주이 이루 레귤기 차실로 톡참메바 탑시 마조 뜬디 레나츠 종카 케치 가라나 고진 탑수지 레길기 덴로 럭젤 예비 미톱 족탑로 종달 마조츠 고너 케초츠기지 디즈미 종달 레림디 종카츠기 로치기 장카다 사체이 착탕다지 고진 탑지 नेयमगी लमलुदाची जोंगदर लेरिम तापाजी रांसोई साखो नालो चीमिदा जेवा मिबिगी थोले गोजिन थकुब जुई लेगिल दी थोले चांची कारा देवेरा शक्चु बेजानी चाम ची मेंबा रोचिचुगी सेसोया दांजी बेगोबले लेगिल दी कदे टाटा लेजुम्बे गोजिन थकुमिची इमले रोचिचु कदे टाटा लेजुम्बे 샥추 베초탑로 미티 데숲추기 로치출루 캅세숲진디 줌닐레 구중 시레쿠디 즈니 델레 샥추 베심레 단지베디 록티라 쿤라 데사 록타니기 콜 종다숲지 레림디 고진 탑디 조위기 컵 로치추야 미출루 체올레 줌닐루 나미 사미 라카챵디 콘수 주니기 탑람 마조 땡굽 주인 할람 치칼레 로치츠기 데숲다 고너 레엽츠기 디고다 타나 콘 도들 베미 눈쿨기 끼츠야 모시밀루텐 디고다 눈코야 소디 라 벤니기 네캅츠 됴이 게캅나기 로치 장카 다스니 탑주 짬니 딜레 레림 고진 탑니기 될로 진로 니동 케치지 지다 주니발로 니당 니기리 게용기 네세가 장치기 장롭 딱십지야 거진 탑지 딱십 레림 디컵 게캅기 장카토 카우첩 디숨베라 게캅기 산니 샹칼레바 찹슈베 첩디 라카첩 유로 장롭 딱십 베미츠기 레림기 미든 두수지 디가 게캅날로 장치기 장카 동차 든주 든니다 죽자 케치지 예페 시엽 마세
장치 동타 십주시 지다 숨자 굽주야 삭취 배고페 뉴진 주인 디슈레 레림 딜레 토미기 네술주 진종 베니기 된로 줄친 림루다 네스 진종기 람루츠 조이 다루 지비기 로치수 잠토 토베 모시니다 조다 다 순이기 된로 차샵 쑥디 토큐베이 레길 디기 된로 튜리기 람튼 진니 네슬 진종기 강일 세니다 제유 레데출로 레림기 다든 지스루 베니기 된로 레림 체진 때와지야 팀플로 예비 게용 고너 소위기 때와나로 시tuk베이 dimase tewa digi mimalo chuche goya anjangi thole dadun su peni da tsunyu su seni gi toramya beyep i chibigi rochigi jodatsugi rochitsu danzin mabewa shamigi nyankagi kuleda dizumbera chanchigi chanka yasin jomida de kangil tsugi kule lerim digi tarki junigi tönlu 제유 레데수 냠들 베곱당 로칠레텐 네지 다우 마조 튼니기 냥카 유미츠기 쿨레 귤찹 다트수 자치우베 베이 딤마세 레림디 고진 타비기 컵 잡추츠야 마투 투베 톱츠니기 튼로 산니슈 셈징기 펜데 콤페타미기 레소츠다 셴야 미만다 치카 주팅기 셴좀 마랍지 고진 탑지 디구 레림디 타르킬 주니기 될로 제 레데츠기 규미기 삼차수야 라렌 탑지 차르시 레shum베 짬 로셈 치팅기 톨레 가라기 미길 치기 될로 개캅기 중랍나 수수비 겔칭기 라 베니기 둥카가 pap지 데베울레텐 사카 푼숨 소비기 님다제 진로 니동 케치니 지다 숨비기 지세 니르굴로 팀푸 종카기 고너르 트리티 메칸날레베 렌체기 종카 니슈나기 레길 데슨 십주시 주다냠 레림디 용젤기 톨레 레민다 제베 고제 텐디제나이 레림디야 미왕가다 림부치 추기 투기 공시다티 개캅나 헤말레세 마수미 로치기 강일 세니다데 체푸기 강일 젠수 돈렌 베수비 톱슈 뎀비 몽팔로 미티 구축 나나미 차치주 할리메바 샥취 베니기 된로 레림디아 림바 숨베 고진 탑지 디아 개캅나 예비 로치카라 샥취 베니기 될로 레림기 림바 담비기 갑로 개캅기 산네 템 테칼라파
이기 침 조디기 베소니 곡멘 진니당 개컵나 장치기 장카 야싱 조밀레텐 장치 추다 리카 드미 자니기 된로 셈친루 가미 두미 켈랑바 데신치기 소캉수 진총 탑니기 겐쿠 바유비 레림디 쪼라 장치수 샥취 베위기 토 두게 캄나 유비 장치기 장카 마팝 따니 이로 차자치디 헤마 유비 두비 로치기 릭 예주니 냥카 집레 미와 기비 셰케 상부기 올로 냠숭 베니기 된로 로치 냠숭 떼와지 구츠디 개캅 낭퀴기 장치수 산네 템 테칼레 둘렌 베디 떼와 데나 냠수기 라츠야 베도 옆마세 떼와 디기 마온팔로야 두비 로치기 릭 모마 뜬 수비 떼와로 조이 미든 캡이 개캅나로 장치기 샥추기 레림디 탈퀴진 집에 조이지 지비기 로치 단지 베탑로 팀룩 딩 디조고 뉴진주이 디야 장치수 샥추 베위기 갑로 지비기 로치수 샥추 벤나 미베나 코리 조다츠기 단데다 든 샤블레 마옹팔로 지비기 로치 단지 마베와 샤바친 장치기 장카 록 야파 조니기 냥카 봄 예블레 두기 고노 짜침 니동지 제마다 짜이다 주시 니동 죽딘 제마츠야 짜시 베디 지비기 로치츠 진종 베니기 탑람츠야 점비기 슈 행게 슝소기 차조 나토 침대 나로 냠데 베디 진로 니동 케지니 지다 주비기 지세 숨로 규첩 가져다지 라렌 탑니야 구츠지 디기 마세 로치 춘에다 디 냥카츠 각탑 베니디 레귤기 차시 쪼지 임레 샥추기 레림기 갑로 로치 가라 춘에 능고기 멘캅 쑥지 디게 암마도와 로치로 춘에 능고기 멘캅디
tsorim jigdi chuni dujin tundi nyanka bom yubi sako lochu da shachu zonka tsunale pa chanchi jacha dinchule manyumlu menkap tsunigi mikte dati menkap ya chapchi lerim dilu tendi gekham nagi chanchi kara shakchi be yubi ka chibigi rochigi joda kara lu genku tebra kedi mongpalo rochi nyanka mibigi gekhap chilu judu yubi Tora gyakab trepu nilu pentodi mon pujitsulu semshu chinida gakida dembi lopobdang chamse dembi gyakabchi zonilu mitekebi legil di tenlo mangil nitam saya nija gupchu gonga da mitop bewachin desup geptong gupja gupchu goni gonor lejeb Nitong dunja sumchu soji dile khonlo charo bemi lejep chiktong gupchu go gegi chamatochi dizumi nyamdil gi lagi pemba bombera jungyebda gekhap nangkhegi chachi jachale jara shakchu bewi khar jacha gupchu lapjilu chune ningo gi mekhabya chuchi genti chengi semchengi dawang yadra ta chigdilgi chorwa bom chira jui teya du gyakapdi zamning nalo chanchi kara shakchu betsumi gyakap gotamba beni digi lerim dile dizumi 베로 로치기 장카 진종 베니다 담진베 샤니기 된로 가데 다다 차슈니세 켈라양 베이 디즈미 게랍징기 둡제 주미디 지숭 베니기 된로 레길 주두위기 레림디 칠로 니동 케치숨 지다 주비기 지세 케지 된로 템플로베 지숭 베이 레림디나 렌치기 우슈 제디 henka lekung khagi goben sugiya chama toyebi lerim diikap legilu japchur kanda bemelo zonkhak da chomde dakchong chulu ngijingi lakhetsuya ji dimase lerim di yuntenbe shani gi denlo gonor lekungi dochenda zonkha da chomde sugi bana kelengi chiigu centaya gyuji degiya madowa 제유 레데츠기 레슌베 냠딜 베유밀로 생티기 라켈츠야 지 미왕가다 림보치 추기 투기 공실레 춤신도 두 갸캅디 년숭 젠다 가키 뎀베 조니기 투기 공시 두탑로 시지 짬미 슝기 레데 게르기 레데 산니 슝다 미데 가라기 레림디 타르키첸베 조니기 된로 로셈 치팅기 톨레 잡출 베여비 레길디 미딘 두탑로 귀코다 유밥다 튠 레나 마조 고진 탑지 레나 디수야 나미 사미 카치토토 임비카 디수미기 레나 차시 리
du janda legend gi set up bemina tan di chen gi sotin khatsu gi nge tong lerim gotin thapni tenlu ngachi gi yondel chargo www.bbs.pt nalu yebi khatsi genyik dati shui chuchi da timbi chi che chubji gi na ke i chagi de chakha ketchup chozin go pen gi chanalu chuna seshuni Gelyong chimzu gompel legend che ki setup bemina ADB ki chapter thole kefin chen gi chimzu le gilgi wolu zotin be biting chim gi consensu kotam penigi ko chudo yebla tashiang chi zongkha wolu temi tumi khetsi temi chu gi chiche changa chingi parna shui chu chu na seyima juik di shotsu tashi top ke da chikha chi tin shi nga chi da loktin khajang tashi.topke@nhtcl.pt nalu tewa thaptole len chune da yang chin yondel chargo www.nhtcl.pt nale Pavlen be chu seyima tuk changda lezingi tuktu ngedong lerim godin tammi sulu wokap maambe tetablu mikti tuk changda lezingi changda khang matse chigai changda khang naluya godin tab chunilu zorim sungdi yesi shuni dibele kese dembe kha towa yemi joda tsugi chigai changda khang lakha tanigi trechar yigusu sunase shuni kaselgi dilu ngachegi yongde chargo www.bbs.pt nalu tewa tabnase shuni ha summer kyo torika chekurding lakhan nalupe randanga be chui chutam telda chechulu kurui thonde je khashuni tande yeme misuchu jenna se jinda desang da kinga tele pinsu sumgi shuwa piwima dekha chimi chulo seje da seu chuye yeble kasal ki denlu chi din chi lekru chi tu dinnalu dewa tapna siyima International Glory Tabalgi Nepal da Lasalu Neko Kinita Nishichuya Songchen Gambui Manika Bumda Ugin Chambui Pema Katang Kepa Childen Ichesulu Ten Shuni Siyima Neko Di Nase Satongda Tenne Keldin Shabtu Chuya Tabde Totobe Pido Yeble Jende Yeme Tsuki Tempu Tomde Isagi Tongchu Yebe Isanalu Tokizeba Jenna Siyima Kazel Kitenlu Din Chi Ngachi Ni Kekinalu Tewa Tapna Siyima Sanam da konol lenga sanam chongdel da nyamle chokdel la khongki mimang yong lu chilu nikdong kechi nga loi yercha kinbu prindur chongjur ki chedang da sabu chu seda pewi ma dia chide timbe chiche chutamle chuni sen pumthang chekhor ge ogi chanalu koten thapni da chiche chubjile chuduchen wande pora sepu da chiche chopke da chigulu tangchu ge ogi chanalu koten thapni dizumbera chiche kechi chilu kaji ge ognalu koten thapni seima Gasa zongkha nalu bewachin chida dimbe chitse kechi sumda kechi shilu khate geogi chanalu koden tabnida chitse kechi nga da kechi dulu khame geogi chanalu koden tabni lermyebda digi shule chitse kechi gelu poro zongkha zento geog nalu be koden tabni ima dizumbera chida dimbe chitse sumchuda sumchuso chilu tempu zongkha naro geogi denlu da lingji geogi denlu bewachin chida gebi chitse chida nilu kawang geog nalu be koden tabnida rendur chongjurde chida gebi chitse dulu tashiang cheda linzi zongkha kitenlu bumdiling gyo nalu ba koden taptole chutu ni leremdu Dugelong ni khangda chepen yo chap eksang nyamdel gi tho chilo ni tong khechinga chida dimbi chise chenga tobo chise chutamda karma sumchulo gulchen gi chunge Kobelco excavator model year 2021 Tokyo ang BP3A0162 chenmadi mima rindur gi thole sonjur thamni imle shede chenge mingomsu junge shibje na thole rindur nalu chama to na se ime rindur dia thimbu dugelong ni khang eksa tewi dinchim tho shibi chidin khanalu kojen thamni imle chida dimbe chise chenga toba chuse kule Tokyo zedi chama to na se ime junge gi khase ya chida dubi chise kechi gegi prinsel sarshona sisup mase dugelong ni khang gi yondal chargo www.bnb.pt nale sisul se ime khasigi danlo iksagi deseka chimle teten da nyam chi din gu sum du gu sum din gi thole chawa sena se ime Kuzangpo and a warm welcome. You're watching BBS News. I'm Samtin Dolkar and these are the headlines. Parliament endorses taxable fixed deposit and dividend interest income ceilings to 400,000 and 300,000 etam respectively. The country's public debt soars to 298 billion etam as of March this year,
nearly equals entire economy. And vegetable and cereal yields improve, but livestock losses worrying, according to Agri-Livestock Census 2025. The Economic and Finance Committee of the National Assembly has proposed revising the threshold for taxing interest income, raising the exemption limit to 400,000 NGT for fixed deposits, while retaining 300,000 NGT for dividends. The proposal sparked renewed debate in the National Assembly today as members reviewed changes recommended by the National Council. Initially, the Assembly had approved a 10% tax on annual interest income exceeding 300,000 NGT for both fixed deposits and dividends. However, when the bill reached the National Council, the House of Review revised the exemption thresholds, raising it to 400,000 NGT for fixed deposits and lowering it to 200,000 NGT for dividend. In response, the Economic and Finance Committee proposed a revised threshold, accepting the Council's recommended 400,000 NGT ceiling for fixed deposits and retaining the Assembly-endorsed ceiling of 300,000 NGT for dividends. The recommendation received mixed reactions from the members. The fixed deposit shares the kachimida sewachin. The difference between fixed deposits and shares is that fixed deposits carry no risks. By the end of the year, depositors receive interest based on a set percentage. In contrast, shares involve risks. That's why the ceiling should be decided by the members. But I believe it's important to keep the threshold equal for both fixed deposit interest income and dividends. The Council has submitted its recommendation. We must remember that it represents 20 members from the 20 districts, along with 5 eminent members, and their decision reflects a balanced approach in the interest of people and the country. I support the committee's recommendation of 400,000 NGT ceiling for fixed deposits and 300,000 NGT for dividends. The reason is that the two are fundamentally different. Tashi Tenzin, a member of the Economic and Finance Committee, said that the committee's recommendation submitted today is based on the principle of equity. Dividend ki theka heb tolu mapa saint subachin bomjigura sendibe ngachara sundi de debe juila. For dividends, we also discussed the possibility of increasing the ceiling to 400,000 to encourage capital formation. However, the issue was that the 400,000 ceiling for dividends was never proposed or discussed throughout the deliberations. Therefore, we could not introduce it as a new ceiling at this stage, as it would go against the rules of procedure. Following deliberations, the House passed the Income Tax Amendment Bill 2025, which will come into effect next year. Samtin Dolkar, BBS News. The Foreign Ministry is contacting Bhutanese who are overstaying their visas in the United States, urging them to voluntarily leave the states. The Foreign Minister said this during the Meet the Press session today. He said efforts are being made to facilitate their travel. He also said that the Bhutanese consulate in New York is meeting the Bhutanese community in America to encourage individuals to self-deport with dignity. While the absolute number of Bhutanese in the US may be low, the US authorities have noted that the rate of overstay by percentage by Bhutanese in the US is higher than their acceptable threshold. This is one of the key metrics that the US authorities may use in the imposition of the possible travel ban. If they have overstayed their visas, please come forward and report to the consulate. The Health Ministry is drafting a national action plan to address lead poisoning in the country.
During the Meet the Press session today, the health minister said the ministry is considering conducting another bloodlet level survey. The health minister said health experts have warned of the serious health risks posed by lead poisoning, particularly for children under the age of 6 and the elderly. ngachigi lenkagi khatule ngachare namto landi ani survey result timna dore thachi lok second opinion chi begobbe. The ministry was shocked to see the survey results and is seeking a second opinion, as commanded by the Prime Minister. We will reconfirm the findings. We are also creating awareness on lead poisoning, which is preventable. For example, cups with fancy painted designs contain lead. Similarly, Chinlop's Med, a traditional medicine hospital, contain lead from the mud used. Therefore, we have disallowed the use of mud in their preparation. Dani sanalevime de tinga chegita sadiluma chobbe anivezoil. The Industry, Commerce and Employment Minister says the International Labour Organization or ILO ranking Bhutan among the countries with the highest average working hours globally in 2024 is not alarming. He said this during the Meet the Press session today, clarifying that most employees in Bhutan work an average of 48 hours a week, which is in line with the ILO's standards. According to the ILO report, Bhutan recorded an average of over 54 working hours per week, with 61% of workers putting in 49 hours or more. However, this data was based on Bhutan's 2024 labor force survey, while other countries' data ranged from 2019 to 2023. This, the media said, raises questions about the validity of direct comparisons. The minister clarified that the ministry has not directly engaged with the ILO to question the methodology. He explained that international rankings can be misleading due to different economic situations and sectorial contexts. Labor force survey, we just have 43%. I think we got to rely on our data. If we look at last year's labor force survey, we just have 43%. I think we have to rely on our data. It is well within the benchmark. Under Bhutan's Labour and Employment Act 2007, the legal limit is set at 60 hours per week, 48 working hours per week, with an additional 12 hours of overtime. Moreover, the ceiling and work hours under the Labour and Employment Act is as per ILO's standards. Ceiling the work hours ILO standard. The minister also highlighted that Bhutan has been just participating as an observer member of ILO and is not a full member yet. Until last year, we have been participating in meetings and discussions as an observer. They usually sent a list of questionnaires before releasing such reports, and we used to respond to them. However, when it comes to the latest report, we did not receive any questionnaires, and there is a gap. He added that there has been a communication gap between Bhutan and the ILO, especially after the pandemic. However, he said that the ministry is studying wages and working hours and also considering to revise minimum wage rate. Devika Pradhan for BBS News. The country's total public debt has crossed 298 billion ITM as of March this year, almost the size of the entire economy. This means for every ITM Bhutan earns, it owes almost the same in debt. According to the latest public debt situation report released by the Ministry of Finance, public debt now accounts for almost 99% of the country's estimated gross domestic product. Compared to the previous quarter, the debt has increased by over 5 billion ITM, mainly due to a rise in borrowings from outside the country. Out of the total debt, about 277 billion ITM is borrowed from foreign countries. This is a sharp 3% increase from the previous quarter. A significant share of the external debt, around 170 billion ITM, is for hydropower projects like Mangdichu, Punachanchu 1 and 2, Basochu, Nikhachu and Dagachu. Bhutan owes the majority of its external debt to India.
The remaining is owed in convertible currency, which is a little over $1 billion. While foreign debt increased, domestic debt, which is the money borrowed from within the country, dropped to about 21 billion yutam from 23 billion yutam, a 10% decrease from the previous quarter. According to the Finance Ministry, despite the high debt level, the risk is considered manageable. This is because most of the external debt is for hydropower projects which have long repayment periods and are backed by future earnings from electricity exports to India. This is Kinli Bida for BBS News. A joint analysis by EC-Mode and the Department of Energy reveals that using renewable energy power lift irrigation could potentially irrigate 62,000 acres of farmland in the country. This method uses sustainable sources like solar or wind power to operate pumps for irrigation. Currently, only 20% of the country's cultivable land is irrigated. A significant portion of the farmland remains underutilized due to various challenges. A high-level dialogue on accelerating the future of agriculture held in the capital brought together government officials, experts and development partners to discuss challenges faced in advancing renewable energy irrigation systems in the country and explore strategies to overcome them. According to the International Center for Integrated Mountain Development, EC-Mode and the Department of Energy, with less water available, many farmers use diesel pumps, adding to carbon emissions. They said that renewable energy-based solutions could potentially avoid up to 68,000 metric tons of carbon dioxide emissions every year. Furthermore, the intervention could also generate approximately over 14,700 jobs across the agriculture and energy sectors. However, the event highlighted challenges such as policy and regulation gaps, no set standards, lack of technical expertise, and limited funding sources, among others, in adopting renewable energy-powered lift irrigation. We do not have a clear policy. We do not have a set of targets. There are irrigation targets, but there is no specific renewable energy irrigation targets. So we need policy, we need targets, we need programs, plans, and also we need regulations. Experts called for strategic investment and better coordination across government agencies. To support renewable energy-powered lift irrigation, EC-Mode and the Department of Energy launched 2 key reports. The reports outline challenges and provide framework and recommendations. They also introduced the productive use of renewable energy or pure platform. It uses satellite images and models to show energy needs and cost estimates for irrigation. In the Pure platform, we can find pre-feasibility reports for the entire country, such as where water shortages exist, where irrigation is needed, and whether renewable energy-powered systems are viable. He added that these serve as key baselines for informed decision-making and for mobilizing the necessary support to advance renewable energy-powered lift irrigation in the country. Stakeholders said the outcomes of this dialogue will help shape national strategies for climate-smart agriculture and ensure sustainable energy for all farmers in the country. For Sangeet Hazum, this is Tikil Hazum for BBS News. Bhutan produced over 72,000 metric tons of cereals and nearly 28,000 metric tons of vegetables last year, marking modest growth in agricultural production. However, the Integrated Agriculture and Livestock Census 2025 released yesterday also reveals concerning trends in livestock, with cattle numbers declining by 2% and over 14,000 bovine livestock deaths reported across the country. The Integrated Agriculture and Livestock Census is based on data collected from over 70,000 farms and 21 government farms. According to the report, the total cereal production reached over 72,000 metric tons last year, with paddy continuing to dominate the fields. Irrigated paddy production alone stood at more than 42,000 metric tons, reflecting a 1.8% increase from 2023.
Additionally, Punakha, Monga, and Paro were the top cereal producing districts. Other cereal crops, including wheat, buckwheat, barley, millet, and quinoa, also saw an increase. Vegetable production also rose by 4%, totaling nearly 28,000 metric tons. Wandafodra, Chukha, and Paro were the leading vegetable producers. Over 1,100 metric tons of cardamom were produced last year, an increase of 18 metric tons compared to the previous year, largely due to increase in the number of growers. The report also highlights changing trends in fruit and nut production. Areca nut production increased by nearly 3,000 metric tons, while apple and mandarin production declined. Further, cattle numbers fell by 2%, although poultry and pig populations increased by 13% and 15% respectively. However, livestock deaths remain a concern, with over 14,000 bovine and more than 166,000 poultry deaths recorded. According to the report, the primary causes of death were disease, wildlife depredation, and natural causes. In terms of dairy production, milk production reached 44,038 metric tons, with cheese production growing by 11%. However, butter production declined by nearly 2%, indicating shifts in daily production trends. Additionally, beef production dropped by 14%, while pork declined by 2%. On the other hand, chicken meat production increased by 4% and egg production rose significantly to nearly 98 million eggs, a 15% increase from 2023. The report, NSP says, will help policymakers, researchers, and stakeholders with valuable data to support informed decision-making and ensure the country's agriculture sector remains resilient. For Kilibida, Tikil Hazum for BBS News. The Paro District Court sentenced an Indian national to 15 years in prison today. The man in his 50s was caught with 4.6 kilograms of heroin at the airport in December last year. The man claimed he was unaware the drugs were in the suitcase given by his employer in Laos. He was found guilty of the offense of illicit trafficking of narcotic drugs. The court said that the man had personally transported the suitcase and failed to exercise reasonable caution despite all his travel expenses being paid by someone he met online and receiving an additional $400 with the suitcase. Despite its proximity to the capital Thimphu and Paro International Airport and reputation for rich culture, pristine environment, and distinctive cuisine, Ha Valley remains one of the least visited districts in the country by both international and domestic tourists. To change this narrative and position Ha as a unique and marketable travel destination, the district administration is partnering with branding experts to develop a new identity with the launch of a campaign. Key stakeholders convened in Thimphu today for a strategic meeting to realize the vision of transforming Ha as a travel destination. The meeting brought together officials from Ha, the Department of Tourism, tour operators, branding experts, and local tourism representatives to assess Ha's tourism potential, identity, and market fit. To promote Ha as a desirable tourist destination, the district administration is collaborating with branding experts to brand the valley under the campaign Ha Lami Le. The campaign is expected to be ready by December this year. The brand aims to spotlight elements that are unique to Ha, including its distinct dialect, cuisine, white poppy, cultural landmarks, and hiking trails, among others. This branding strategy will put things together in terms of what Ha has got to offer in terms of tourism assets, what are the unique offerings which are not available in other Dzongkhaks. Local tour guides and homestay owners shared first-hand insights into the district's day-to-day tourism experiences, highlighting both the deep cultural richness of Ha and the challenges related to low visibility. As a homestay coordinator, I shared with the travel agents today about the kinds of food we serve, our local culture and experiences we offer.
I am glad they showed interest and support, and I hope to see more visitors coming to Ha in the future. Right now, most tourists only travel as far as Chelila. Many say there is nothing to see in Ha, but that is not true. We have so much to offer. I urge all tour operators to bring tourists beyond the pass and into the Ha itself, so they can truly experience what Ha has to offer. According to the Department of Tourism, Ha receives 6 to 10 times fewer visitors compared to popular districts like Punakha, Wangdi and Bumthang. The event is expected to pave the way for a more coordinated and targeted promotional campaign for Ha, reinforcing its appeal to both domestic and international visitors. For Namgewandi, this is Kinzang Hadan for PBS News. A recap of the headlines. Parliament endorses taxable fixed deposit and dividend interest income ceilings to 400,000 and 300,000 etem, respectively. The country's public debt soars to 298 billion etem as of March this year, nearly equals entire economy. And vegetable and cereal yields improve, but livestock losses worrying, according to Agri Livestock Census 2025. Now in the weather forecast, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rainfall is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms are also likely over a few places in the country during this same period. And that's all we have for today. Thanks for watching. Do not forget to follow us on our social media. Goodbye and stay safe. The Bhutan Broadcasting Service would like to seek expression of interest from interested eligible production houses to organize reality shows. The proposal should conform to the TOR on our website www.pbs.pt. The production houses should address the EOI to the Chief Executive Officer, PBS Head Office in Thimphu, and it must be submitted within 14 July 2025 during office hours. The National Housing Development Corporation Limited invites applications from eligible Bhutanese citizens residing in Trasiangsi Zongkhak for housing allotment constructed under the Green and Resilient Affordable Housing Sector project supported by ADB. Interested applicants may collect the application form from Mr. Tashi Topke or contact him at 1744-4451 or email at tashi.topke@nhdcl.bt in Trasiangse. Alternatively, the application form can be downloaded from their website www.nhdcl.bt. The allotment of housing units will be based on the eligibility criteria established specially for this project. The Ministry of Infrastructure and Transport thereby issues this amendment to the earlier moratorium announced through the Bhutan Transport Authority, dated 6 June 2025.
Pursuant to this amendment, the following changes shall apply. Taxi registration shall be permitted only for individuals who either hold a valid professional driving license or have successfully completed the PDL course and have placed vehicle orders before 2nd July 2025. To qualify, applicants must submit either of the following documents as proof of vehicle order for taxi: original signed copy of the advance payment receipt from authorized dealers, and original signed invoice along with a valid tax clearance certificate for direct purchases from India. Electric vehicles shall be exempted from the provisions of this moratorium. BCTA shall continue to issue PDL as per the existing norm. This amended moratorium shall come into effect on 3rd of July 2025 and will remain in force for a period of 3 months, that is until and including 2nd October 2025. The Bhutan National Bank and the Office of the Attorney General will be auctioning a Cobalco excavator model year 2021 bearing registration number BP3A0162 on 15 July 2025 at 10:30 a.m. Eligible and interested bidders may inspect the equipment and complete registration at 9 a.m. on the same day. The auction will be conducted in the hall located on the 4th floor of the head office in Thimphu. Details of the item are available in the Kunsal issue dated 28 June 2025 and on the official website www.bnb.pt. For further information, please contact 17936937. The Ministry of Agriculture and Livestock, Department of Agriculture and Marketing Cooperatives has announced the schedule for the 2025 Cordyceps auction across the country as the following. In Bumthang Zongkhak, the auction will be held on July 10th to 12th, 2025 at Chokor Geog Office. Wandi Podrang Zongkhak will host the auction on July 14th to 16th at Sephu Geog Office and on July 18th and 19th at Dangchu Geog Office, concluding on July 21st at Kashi Geog Office. Kasa Zongkhak's auction dates are July 23rd and 24th at Khate Geog Office and July 25th and 26th at Khame Geog Center. Paro Zongkhak's auction will take place on July 28th at Sento Geog Office. Thimphu Zongkhak's auctions will take place at Kawang Geog Office from July 30th to 31st for Naro Geog and for Lingxi 1st and 2nd August 2025. Trashiyangse and Hunse Zongkhak will conclude the auctions on August 6th at Bumdaling Geog Office. Following the successful completion of the inaugural cohort, Jigme Namgyal Engineering College announced its second cohort of the Certificate in Timber Engineering, which will be held in Thimphu from 15th September to 10th October 2025. The course will be delivered by esteemed professors from the University of Innsbruck, Austria. Interested civil and structural engineers are urged to contact JNEC for registration. For details, visit www.jnec.edu.pt. The Edu Bhutan Education Consultancy announces scholarship opportunities for aspiring Bhutanese students to pursue a 3-year Bachelor of Science in Hospitality Administration at the prestigious Chitkara University, Punjab. This program offers world-class training, practical exposure, and strong career prospects in the hospitality and tourism industry. Limited seats available. Please join and explore your potential. For details, please call 1711-6699. Kisena be bomsena benedegla. Tuna kudi kachira tabro tachina mele bizomila. Pero ta male shakushani der bakbak sajo pe. 아니 침진알루다 펌 갱갱이 배참지게 펌게 베베자 베되고 베라. Bajone de chichianga chudu che de boda om chenim dula ka che bin masuba beti. Evara changcham deni deledi yukaonbe pamlu charube wachi midega. Senodige ve devon isushunila. 이때 마빠데 고샤셔멜라. 당아체 로리바나 마빠라 오밀라 사르라.
Bhutan, like most developing countries, is faced with the ongoing trend of rural Bhutan migration, and most villages slowly vanish in plain sight. But today, we take you through deep valley, high mountains, and dense jungles to give you a glimpse of one of the never-seen-before villages. We take a peek into the traditional Bhutanese way of life, uninterrupted and unpolluted by modernization. Our journey starts from Thimphu to the small hillside institutional town of Gedu. We then follow a bypass Sinchulaka road that connects Pasaka and Hamuisinka. After ferrying down to the southern foothills from Gedu, our crew arrive on the bank of Raidak River and spend a night at Jimichu. There's no road hereafter. So we start to walk on foot all the way uphill through dense forest. After hours of walk, just before the nightfall, our production crew enters the beautiful village of Peolkinzang. Next morning, as the sun rises, our team resumes the journey through ancient trails, reaching us to Dukhaptachin. Dukhaptachin is a name given to a hilltop rock overlooking the beautiful village of Peolkinzang. After a short break, we walk further into a small village, a village that you would have never explored before. Gedupu is a small village on a hillock topographically situated to the south-central part of Chukha district. It's a pristine village with 14 households. We move around and talk to one of the elders, Dukchem. She describes to us how they settled in this secluded place. Ani ngachekera jokhuna ke koila ani chagi de niga phogimila ani chagi de ro phale ke kumale kai thala ami migi dera so chinde migi di ya lai mala pakakale tele ya pakakala ma shipo ya bongon tele ya ma da khore shipo i na li pangala nga cha alu ngala khatte so singila tele tanara di bela. Elders here show us their kind generosity and leave us feeling gratified.
These natives have made their customary lives into habits and adopted it for generations. Kiu dang su bo chin kiu ku za yam tu da to da kiu a ku zam spa nga chara cham chira bo chin di to dare be me de lok sap su so tu kiu ku ane ber zamala nga chi kap lo nga chaga za yi la hane ba hlum palap ti chi za ni la ka wa lap chi za ni ane ber za yi la da la kiu ku za. The villagers have preserved its unique identity, culture, and distinct ways of life amidst the lush beauty of nature. The inhabitants are pastoralists who have originally migrated from Bongo village. Their life still associated to special relationships among human, animals, and nature. Zanetone je malam kola za tala mi cham tu mi ge ngoship je zo subala da sa hamre re ni chunkore yek pe gala ati da nu di namsime nga chara phamo lak para dupila chudi da nu yula ati je ama yula. Communities in Gidapu keep herds of cattle. They regularly move from one place to another in search of fresh pastures for their herds. Bajoni di yuchiang chudu che yu di bodo om tunim dula ka chebji masubabiti. Ririge om antim para gangaba tunimila. Chunkor chunkor. Yuni di yula. Drupchem is a skilled cattle manager. She recognizes the kinds of cattle breeds she owns. Ani di jasaila, ani di yangumla, jasada jasam namchila. Ale mashora pura trabamila, trabam. Ale trabam ani dup chila do ani konla dup tumabala ani nampasumila. Cattle serve them as a store of wealth, collateral for credit, and an essential safety net during times of crisis. Darna pe bochin da ati da no rigitulation ni te yamso sa chibe jodol ma do to din te yamso se bero yuchi chachali bochin te gets da guchu te bera no ten tigi bra ati ta lise no la ten tigi be chab do te dar I think chiga bochin nam wingi di sogolu te da kara te no di te da ikoke da lu chap gi di se shunila acha chuchu ati anire ya da somachi pame chishu ko laptere na sokle shu sokle ni shiki ya to na ni de geona ke te chashina di sipiluji che go shila shile di tokni ni sa ani ngola to. A young school dropout, Kamafinto, has a different vision. He wanted to introduce hybrid Jersey cow in his village. According to him, the Jersey cow will have less abuse to the homesteading land. Kadim chive shunge ele mata ni Jersey ki no sim chindi sura na suba chin chong da thapni lo achi jam so chi da nga charigi ne yuka wi thingkhung di so je yarge joni me so shuni la ta sima de se te nga chire yuka dale tan ni ide ya da joni me so shuni le te be wa chin la.
Together with livestock, they also practice cultivation. Varieties of cereal are grown here. Tuna budi kachara tabro ta china mele jomila kachara pur le se shumila. Kesa chula, le jara chula, pega anto ga le na bo chi kamja bela. Ta ni kamja di pins pani Singo me pa ni jen de yam so ya ni kamja di bedomila. Daranga labes bachin cham pega chula. Tuna ko pudi pura chula da labes bachin. 抽那个抽，当时我去家呗，那票嘛呗，他并不是吧的，俺路搞得抽到没呗。 Summer is a prosperous time for them. Every inch of their land is used to grow crops and fodder plants. During winter season, maize plants still thrive in their garden. 다 아니디 다 디치와 저게 다 모탑 숨 집에 다 게세체 할람 투티라 telalo 치시 dum다 나라베 투티 telalo 다 조다 다 신조심이 치비다라 암치라 다 아니게 be 어쩐데 심에 버라다 디치남 빙기치에 모탑 다 게셀랍 디게 다 추우베 베보도 다 나바나세 제마 나제디 카디비 탈메라 실라타 오도 레벨라 남 빙기데라 투벨라 아니티라 Maize, barley, buckwheat, and millet are important staple crops for these farmers. Grains of these staple crops are grounded into fine particles for consumption with the help of this traditional mill made of circular stones. This traditional way of grinding corns has been passed on to many consecutive generations of his family. It is being operated manually, pushing rocks in circular motion, taking long hours to complete. With an objective to reduce their time and to improve the quality of flour, the community put up a proposal to acquire a machine for them. Tenga na chok niki chokwa bedola tenga jomdi chi chapbe khon sondela se thazurgi ichi me animchi gobe se chokwa nga bewa khon nga lu tindi chi ngakebe ya shu te gyakna shu gyakpe ya ta te thobe thopchi la te boda thopde lu te di lan betu chi me chuchu dige te labe motubla te luchile bochi ma khono tupsela te luchile bochi te dani ta lokta dige bet labe tupse te doto di te ta lokthege la kyunemi te ma khwe nunemi te da chamchem jibe gome jume sum jibe doto jibe yisala ani chuchedila chachaga chigobinen nga chem isige mishibela te yan chache ma samina 나진 지지 마토피나 나진 맵쇼쇼이나 nga chige mishibe yani shipche onemino nan khorage chala masamdi chutia onemino da iho hichiga se lamnino tawra mola sachina keshinde. They received one, and people are excited, as they now don't need to endure hardship in processing food grains. Misigi khatule de den bo betamdo de yuki mato tena mabana chimzo nga misigi besubchidi de ototobrazodila de bodalo te da dige chuchu dige labe motwa tebe isala tani misingdi shungge chokhachap nada gyauke chokhachap nada matopi chaladi to yo chuk jinda sung chibo wasin mache misigi sun ami simi kidubo shochi ani se shunila shungge phale khodubbe te na che chiokna lu phembami misilu phembai jibara sachi shibel bachin de kadi chenme se shunila. Farmers in general play a vital role in providing the basics for all of our needs, as well as in changing the agricultural landscape. Farmers are the one who protect the farm products from the time of sowing to the time it reaches the market.
Farmers often face challenges. Wildlife-destroying crops and bad weather conditions are some pertinent dangers that require quick thinking and creative solutions. 다니베 베보드로 토치메 베게 깡일 데나메 세미 데 bom마로 유세슈니라 다 베베슈루 지보진 땅아짜기 다 체시돔르나레 데다 조고디 베세초레 다 토치메 베게 깡리유라 다 체시돔라데 타나 파샤 데다 미라 토니기 남 균디 깡일 bom마로 유세슈니라 토치기딜라. Though the community encounters lots of problems in farming, they work hard to make their life worth living. Out-migration amongst the young laborers has become a new issue in Girapu village. It has caused social problems, leaving only the elderly to take care of farming. 대나포디 아니 침진을루다 펌 갱게니 베참치게 펌게 베베자 베되고벨라 아빠이데 마베라제 때나도 데 침지익데 뭐데 침디 아니 베송디니스랍벨라. Those elderly who continue to live here are of course secure and happy. They live with respect for each other's choice, and many believe in preserving their legacy of farming. 가와에다 유카리가 동아리 유카라가 가테 뭔가 거나서 뭔가 유초파다 술아바 송어디베로 총칼라바테레 송어디베로 레림수바마게 게세나베 범세나베네디게라 나라카일라 아니 아빠기대로 아니 총카디 마팔 미게슬랍데 아니 디미투블라 등아체치 가니 미게슬랍 디미투블라 저들이 이게 남신이 땅다더라 나라를 거발라 슝이 캡지베가란 슈라미 조마간 케토라 지족 들렸답스불려 지답 아니버랑 이거가 해라가니. Despite being a peaceful place to reside, rural-urban migration would lead to community disintegration in the long run. Some young children have already dropped out of school, and many more are contemplating the same, whether to stay back or to go in search of opportunities elsewhere. Aluto school nale kalasham taki won taki muso ani benedege tele tirugi kanin ani be pok ko chota maso ani be uha ani be lumela खर्च तंगे तगलम चेशु तमसु अंगी की बुम चीला जे छिमने बेमे में कलस तोलाम जे छिमे ते जैला ते बुम निगला में त नम चिबे रो कलस चेगा तो ता छम फलबा तो थोप न जैला ते इ खदे पचिन त रंगी सिफाज ते जोदा जब त नम चिबे रो इ खलो को बलते पुचु चिजम चीला त कलस चेगा ता लाम तो त चिजी तिया ने खोला को छम छम चीला छिम ते बुत अन बुत बुम नि दो तो गा छिमिला अल जुइला Things started to change when some educated youth returned to their native village to take up their ancestral occupation of farming. 통칼로 라이트 세 대바랍 장참 되니 될레디 이거 온데 펌로 차르게 왔습니다. 세노디게 왜 되고 온 있으십니다. 이거 남스미라 가일라 가치저질라 마치리기 디바친 개라 가리에 고블라 신나스네베레 대 청모디베 어치니 미가일라 대나보제 미엔남스미미가 더우트베 되면 대 이데마 파티 코샤시면라 동아치 로리바는 막발라 온밀라 사르나. This integration of young labor force into agricultural sector is a positive change to the village. Parents happily encourage the young farmers to continue their legacy of farming. 차르기 대가 힙달로디 아니 노셈 진타 닐레 고츠 달레 제르잠니 카치고티 좀디라 잡고베 와친데 나라게 잠아도 되게 왜 아데다라 차르베도 세슈닐라 두파디 노드스타 노이 차르베들 니마디 스쿠스케 니 샤우드스조 남자스 딩란 쳔순일라 다 찬롬 하뎁던 총화 담치로 시민이라 보마 달란 딱 아니 요네 짠네 가라 보마 रा खिको द बुयो पचरंग ससे आसिसियो पंगला रादे गुलाबे दिनला तोक तुजात योगप चाओक बचेमी आतिम चिबरा जाता लापतेर लाबदोला आलसको शिरे थो ते नुगे नि चादि थो तेले
chere tha anzumi de bela tirela bebe. Rural-urban migration among young laborers is a question that our bureaucrats should urgently articulate and answer. If we want our rural communities to thrive and make it more attractive to the youth, then we must change the way we think about farming and rural communities. The farmers in Gidaphu are deprived of road, irrigation, and market information. Connectivity to change life is a dream for the residents of Gidaphu. Ensuring good motorized road would stir their long-term investment decisions and improve overall economy of this community. Dale beka disoy namisme lese junila de taro tinshu namisme chesho chira nalu gachi sawachin alenchi dela lammek nam jasubero aluge na humso ra pamdra songo ba inti mishima alulema chuti tanga de bero to namisme ganin bombi nalu ngachi nalu to ngachara to ta bombe shakushani anebe tütüdü to nun tarih nun ta nahnas lo sotuk ne böyle gezo tuk ndola tarih sada de kurik de kope chim godam de bra ku shape soski garalam chime bayila baba thil nga chira sanam gila be ara ngala be suchinda I khol thilla. The story of this remote village of Gidaphu brings you the reality of our traditional communities who have strived to exist. While farming might not sound as appetizing, the truth is that the answer to many of our quests to a better life today reside in the fields of the rural parts of the country.
order to ensure safe, secure, and career-enriching overseas employment, the Ministry of Industry, Commerce, and Employment discourages opting for overseas employment through unauthorized agencies or individuals who falsely advertise overseas job vacancies through social media and personal networks. In accordance with the Regulations on Employment of Bhutan Overseas 2021, any individuals or agencies engaging in overseas job placement and employment services must possess a valid license duly approved by the MOICE. Operating without such authorization will incur penalties. To safeguard against fraudulent operators and scams, they advise job seekers to adhere to the following guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. The lists of the registered Bhutanese overseas employment agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinzai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wanchu Overseas Employment Agent, or through the MOICE Overseas Employment Programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE nor through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky, and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate, or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours, or email at overseas@moice.gov.bt. The Bhutan Broadcasting Service, with the objective of facilitating reality show organizers by providing a broadcast studio with the required standard space, sound and lighting equipment, and minimum necessary facilities at affordable charges, invites proposals from eligible and interested firms for the rental of the outdoor reality show studio. For more information on eligibility and requirements for studio rental, including the required studio size, main stage dimensions, studio facilities, and financial proposals, please visit our website at www.bbs.bt. Here are some great new programs coming up in July. Join us as Odd Compass explores the remarkable legacy of Krishna Devaraya and the Vijaya Nagara Empire. Discover how Krishna Devaraya rose to become one of India's greatest kings, undefeated on the battlefield, and the visionary behind the empire's golden age of power and prosperity. Airing on 11th July at 7 p.m. We are excited to present the Art of Problem series, the origin story of modern ideas. Each episode explores an ancient problem and traces its journey from prehistoric times to the modern era. Airing from 15th July every Tuesday at 6 p.m. Get ready for an inspiring journey with In Search of Happiness, Hiking Bhutan's Snowman Trek by Kendra Slater. Shot entirely on location in Bhutan, this documentary is a raw, cinematic, and soul-stirring journey and an exploration not just of geography, but of what it truly means to live well. On air 18th July at 7:30 p.m. In the third episode of our Friends of Bhutan series, we feature Dr. Ariana Maki, an art historian and Fulbright scholar, as she shares her deep admiration for Bhutan's Buddhist art and architecture and her personal journey into the world of sacred Himalayan imagery. Airing on 25th July at 7:30 p.m. Finally, in a brand new episode of our popular children's program, Kuzu Kids, join us as we explore the effects of screen time on young minds. Children will learn how too much screen time can affect their health, learning, and social life. Discover helpful tips to build healthier digital habits. Airing on 29 July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3, learn something.
Kuzangpo and a warm welcome. You're watching BBS News. I'm Sam Tendolkar and these are the headlines. Parliament endorses taxable fixed deposit and dividend interest income ceilings to 400,000 and 300,000 etam respectively. The country's public debt soars to 298 billion etam as of March this year, nearly equals entire economy. And vegetable and cereal yields improve, but livestock losses worrying, according to Agri Livestock Census 2025. The Economic and Finance Committee of the National Assembly has proposed revising the threshold for taxing interest income, raising the exemption limit to 400,000 etam for fixed deposits, while retaining 300,000 etam for dividends. The proposal sparked renewed debate in the National Assembly today as members reviewed changes recommended by the National Council. Initially, the Assembly had approved a 10% tax on annual interest income exceeding 300,000 etam for both fixed deposits and dividends. However, when the bill reached the National Council, the House of Review revised the exemption thresholds, raising it to 400,000 etam for fixed deposits and lowering it to 200,000 etam for dividend. In response, the Economic and Finance Committee proposed a revised threshold, accepting the Council's recommended 400,000 etam ceiling for fixed deposits and retaining the Assembly-endorsed ceiling of 300,000 etam for dividends. The recommendation received mixed reactions from the members. The fixed deposit shares the kachimida sewachin. The difference between fixed deposits and shares is that fixed deposits carry no risks. By the end of the year, depositors receive interest based on a set percentage. In contrast, shares involve risks. That's why the ceiling should be decided by the members. But I believe it's important to keep the threshold equal for both fixed deposit interest income and dividends. The Council has submitted its recommendation. We must remember that it represents 20 members from the 20 districts, along with 5 eminent members, and their decision reflects a balanced approach in the interest of people and the country. I support the committee's recommendation of 400,000 etam ceiling for fixed deposits and 300,000 etam for dividends. The reason is that the two are fundamentally different. Tashi Tenzin, a member of the Economic and Finance Committee, said that the committee's recommendation submitted today is based on the principle of equity. For dividends, we also discussed the possibility of increasing the ceiling to 400,000 to encourage capital formation. However, the issue was that the 400,000 ceiling for dividends was never proposed or discussed throughout the deliberations. Therefore, we could not introduce it as a new ceiling at this stage, as it would go against the rules of procedure. Following deliberations, the House passed the Income Tax Amendment Bill 2025, which will come into effect next year. Sam Tendolkar, BBS News. The Foreign Ministry is contacting Bhutanese who are overstaying their visas in the United States, urging them to voluntarily leave the states. The Foreign Minister said this during the Meet the Press session today. He said efforts are being made to facilitate their travel. He also said that the Bhutanese consulate in New York is meeting the Bhutanese community in America to encourage individuals to self-deport with dignity. While the absolute number of Bhutanese in the U.S. may be low, the U.S. authorities have noted that the rate of overstay by percentage by Bhutanese in the U.S. is higher than their acceptable threshold.
This is one of the key metrics that the US authorities may use in the imposition of the possible travel ban. If they have overstayed their visas, please come forward and report to the consulate. The Health Ministry is drafting a national action plan to address lead poisoning in the country. During the Meet the Press session today, the Health Minister said the ministry is considering conducting another blood lead level survey. The Health Minister said health experts have warned of the serious health risks posed by lead poisoning, particularly for children under the age of 6 and the elderly. ngachigi lenkagi khatule ngacharai namto landi ani survey result timna dore thachi lok second opinion chi begobbe. The ministry was shocked to see the survey results and is seeking a second opinion as commanded by the Prime Minister. We will reconfirm the findings. We are also creating awareness on lead poisoning, which is preventable. For example, cups with fancy painted designs contain lead. Similarly, chinlops made at traditional medicine hospital contain lead from the mud used. Therefore, we have disallowed the use of mud in their preparation. The Industry, Commerce and Employment Minister says the International Labour Organization or ILO ranking Bhutan among the countries with the highest average working hours globally in 2024 is not alarming. He said this during the Meet the Press session today, clarifying that most employees in Bhutan work an average of 48 hours a week, which is in line with the ILO's standards. According to the ILO report, Bhutan recorded an average of over 54 working hours per week, with 61% of workers putting in 49 hours or more. However, this data was based on Bhutan's 2024 labor force survey, while other countries' data ranged from 2019 to 2023. This, the media said, raises cautions about the validity of direct comparisons. The minister clarified that the ministry has not directly engaged with the ILO to question the methodology. He explained that international rankings can be misleading due to different economic situations and sectorial contexts. Labor force survey, we just have 43%. I think we got to rely on our data. If we look at last year's labor force survey, we just have 43%. I think we have to rely on our data. It is well within the benchmark. Under Bhutan's Labour and Employment Act 2007, the legal limit is set at 60 hours per week, 48 working hours per week, with an additional 12 hours of overtime. Moreover, the ceiling and work hours under the Labour and Employment Act is as per ILO's standards. The minister also highlighted that Bhutan has been just participating as an observer member of ILO and is not a full member yet. Until last year, we have been participating in meetings and discussions as an observer. They usually sent a list of questionnaires before releasing such reports, and we used to respond to them. However, when it comes to the latest report, we did not receive any questionnaires and there is a gap. He added that there has been a communication gap between Bhutan and the ILO, especially after the pandemic. However, he said that the ministry is studying wages and working hours and also considering to revise minimum wage rate. Devika Pradhan for BBS News. The country's total public debt has crossed 298 billion IDR as of March this year, almost the size of the entire economy. This means for every IDR Bhutan earns, it owes almost the same in debt. According to the latest public debt situation report released by the Ministry of Finance, public debt now accounts for almost 99% of the country's estimated gross domestic product. Compared to the previous quarter, the debt has increased by over 5 billion IDR, mainly due to a rise in borrowings from outside the country.
Out of the total debt, about 277 billion yuan is borrowed from foreign countries. This is a sharp 3% increase from the previous quarter. A significant share of the external debt, around 170 billion yuan, is for hydropower projects like Mangdichu, Punachanchu 1 and 2, Basuchu, Nikhachu and Dagachu. Bhutan owes the majority of its external debt to India. The remaining is owed in convertible currency, which is a little over $1 billion. While foreign debt increased, domestic debt, which is the money borrowed from within the country, dropped to about 21 billion yuan from 23 billion yuan, a 10% decrease from the previous quarter. According to the Finance Ministry, despite the high debt level, the risk is considered manageable. This is because most of the external debt is for hydropower projects which have long repayment periods and are backed by future earnings from electricity exports to India. This is Kinle Bida for BBS News. A joint analysis by ECMOD and the Department of Energy reveals that using renewable energy power lift irrigation could potentially irrigate 62,000 acres of farmland in the country. This method uses sustainable sources like solar or wind power to operate pumps for irrigation. Currently, only 20% of the country's cultivable land is irrigated. A significant portion of the farmland remains underutilized due to various challenges. A high-level dialogue on accelerating the future of agriculture held in the capital brought together government officials, experts and development partners to discuss challenges faced in advancing renewable energy irrigation systems in the country and explore strategies to overcome them. According to the International Center for Integrated Mountain Development, ECMOD and the Department of Energy, with less water available, many farmers use diesel pumps, adding to carbon emissions. They said that renewable energy-based solutions could potentially avoid up to 68,000 metric tons of carbon dioxide emissions every year. Furthermore, the intervention could also generate approximately over 14,700 jobs across the agriculture and energy sectors. However, the event highlighted challenges such as policy and regulation gaps, no set standards, lack of technical expertise, and limited funding sources, among others, in adopting renewable energy-powered lift irrigation. We do not have a clear policy. We do not have a set of targets. There are irrigation targets, but there is no specific renewable energy irrigation targets. So we need policy, we need targets, we need programs, plans, and also we need regulations. Experts called for strategic investment and better coordination across government agencies. To support renewable energy-powered lift irrigation, ECMOD and the Department of Energy launched 2 key reports. The reports outline challenges and provide framework and recommendations. They also introduced the productive use of renewable energy or PURE platform. It uses satellite images and models to show energy needs and cost estimates for irrigation. In the PURE platform, we can find pre-feasibility reports for the entire country, such as where water shortages exist, where irrigation is needed, and whether renewable energy-powered systems are viable. He added that these serve as key baselines for informed decision-making and for mobilizing the necessary support to advance renewable energy-powered lift irrigation in the country. Stakeholders said the outcomes of this dialogue will help shape national strategies for climate-smart agriculture and ensure sustainable energy for all farmers in the country. For Sangechezum, this is Tikil Hazum for BBS News. Bhutan produced over 72,000 metric tons of cereals and nearly 28,000 metric tons of vegetables last year, marking modest growth in agricultural production. However, the Integrated Agriculture and Livestock Census 2025 released yesterday also reveals concerning trends in livestock, with cattle numbers declining by 2% and over 14,000 bovine livestock deaths reported across the country.
The Integrated Agriculture and Livestock Census is based on data collected from over 70,000 farms and 21 government farms. According to the report, the total cereal production reached over 72,000 metric tons last year, with paddy continuing to dominate the fields. Irrigated paddy production alone stood at more than 42,000 metric tons, reflecting a 1.8% increase from 2023. Additionally, Punakha, Monga and Paro were the top cereal producing districts. Other cereal crops including wheat, buckwheat, barley, millet and quinoa also saw an increase. Vegetable production also rose by 4%, totaling nearly 28,000 metric tons. Wandafodra, Chukha and Paro were the leading vegetable producers. Over 1,100 metric tons of cardamom were produced last year, an increase of 18 metric tons compared to the previous year, largely due to increase in the number of growers. The report also highlights changing trends in fruit and nut production. Areca nut production increased by nearly 3,000 metric tons, while apple and mandarin production declined. Further, cattle numbers fell by 2%, although poultry and pig populations increased by 13% and 15% respectively. However, livestock deaths remain a concern, with over 14,000 bovine and more than 166,000 poultry deaths recorded. According to the report, the primary causes of death were disease, wildlife depredation, and natural causes. In terms of dairy production, milk production reached 44,038 metric tons, with cheese production growing by 11%. However, butter production declined by nearly 2%, indicating shifts in daily production trends. Additionally, beef production dropped by 14%, while pork declined by 2%. On the other hand, chicken meat production increased by 4% and egg production rose significantly to nearly 98 million eggs, a 15% increase from 2023. The report, NSP says, will help policymakers, researchers and stakeholders with valuable data to support informed decision-making and ensure the country's agriculture sector remains resilient. For Kilibeda, Tikilhazum for BBS News. The Paro District Court sentenced an Indian national to 15 years in prison today. The man in his 50s was caught with 4.6 kilograms of heroin at the airport in December last year. The man claimed he was unaware the drugs were in the suitcase given by his employer in Laos. He was found guilty of the offense of illicit trafficking of narcotic drugs. The court said that the man had personally transported the suitcase and failed to exercise reasonable caution despite all his travel expenses being paid by someone he met online and receiving an additional $400 with the suitcase. Despite its proximity to the capital Thimphu and Paro International Airport and reputation for rich culture, pristine environment and distinctive cuisine, How Valley remains one of the least visited districts in the country by both international and domestic tourists. To change this narrative and position Ha as a unique and marketable travel destination, the district administration is partnering with branding experts to develop a new identity with the launch of a campaign. Key stakeholders convened in Thimphu today for a strategic meeting to realize the vision of transforming Ha as a travel destination. The meeting brought together officials from Ha, the Department of Tourism, tour operators, branding experts, and local tourism representatives to assess Ha's tourism potential, identity, and market fit. To promote Ha as a desirable tourist destination, the district administration is collaborating with branding experts to brand the valley under the campaign Ha Le Mi Le. The campaign is expected to be ready by December this year. The brand aims to spotlight elements that are unique to Ha, including its distinct dialect, cuisine, white poppy, cultural landmarks, and hiking trails, among others. This branding strategy will put things together in terms of what Ha has got to offer in terms of tourism assets, what are the unique offerings which are not available in other Dzongkhaks.
Local tour guides and homestay owners shared first-hand insights into the district's day-to-day tourism experiences, highlighting both the deep cultural richness of Ha and the challenges related to low visibility. As a homestay coordinator, I shared with the travel agents today about the kinds of food we serve, our local culture and experiences we offer.